Maya ia inei mea ua o whai o lalo
whaafiti sa o whai o mea sili sili. O te whiwhia lava e toi whaatalofa mo whalofa e pa ia mawalunga o lea tunu pele Samoa e nei fo i asto nai e lea la whai male malei fua mai whanunga le lei. O lea so lima le nei o le masino Februari lua afe lua se furuma le lua. Iau lea e tau whamasani ko i le lua ma le lua tasi. Malon so i fua manuia i le pa ia mawalunga o le tātua tunu. Manatu o lo manuia oe, ia whapena fo i tiuta ma whai waro Filima sa ngā pāti ai le vai aso watona i atu. Ia a o lo o wha malu a awa lofo le tātu matai sili. Ma ia wha tafa ai au vale e lo tau soifua. Ma lia i fo i maave sea tangutungutu le ala ma le vasa i le folaunga. Ale atunu i le nei vai aso. Ma loa fua, tai ao ua maua, ai lao fo i masula le lofa muleanga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ona ua ia whaia mea sili mo oe mau. Te mai lo soifua, te mai fo i male malosi o le au le nei. Tātou whiloa i lumo le nuu, ai le o tua o le nuu. O tātou lau lua sila whai fo i le lofa muleanga le lei o le atua i lungo pe au mangalungalu o le ea. I le tautua le Radio Samoa. Ma le whawawina o le au nanga le si ufonga o Samoa. Le Radio Samoa sifulu lima i watolu a moho. Ilona ofisa au tu whaasana lau i manukawi au kilani i New Zealand nei. Ia, manatu sa manuia fo i louva i aso. O a fo i au mea sa whai. O tiute. Ia, whapea fo i mea masani tutonu o le ainga. O le alawhai ngā ruenga i le tai au. Ia male toe a fo i mai le manavo ngā ruenga male saunga le mu. Ia whapea fo i le wheta loloa i o le atunu ui lungo o wala tele. Ia ma au wala e ono o mai ai ia nisi o puapuanga. Ia ai tātou te whatuatua i le atua i lana puipuinga mlana tau singa saunga le bu o mwhai o na tātou toi penei i le nei fo i asto na i le polokalambe masani peo na tuli au pu e le tōtelo le atunu o le ngata i New Zealand nei o nai o tātou lava fo i a inga wō me masani i le atunu pele i Samoa au se tālia ma so se tafa o le lalolangi o lo o maua mai ai i le au nanga le nei al si ufonga o Samoa. Lau tau au nanga masani le asto na i Savea pestata marelangi le urua i li i se Yuli Al Harrington Tumanuvao tanga lo matua lavea. La tātou mafuta fo i se ia pa ia na i tū la fo le le afiafi o o la ngonga ai o le keimi o le a tatau no walu e whai o vai. Ia ona whapena fo lea ona whai le tātou pese whai mara kako kalo kako ka apelo. Whatalo whatu le pa ia mawalunga ne i la aloa se whaamtalanga. Ia e se FEB i le atunu, wā le tawhatolu o le tātou vādu nofo, i o le pa ia masani, o mamalu sautu o le atunu a wā, mamalu ma pa ia whaa le anganu, o pa ia fo i whaa le malo, ia ai moise fo i le matua o le tuu i a tautou le uwhinga luenga titofi le atua. Ia, o le tiuta mala matawhaiu i le nā male, masari a tu mo pule mo fale o polu tofi ya o le tausi o le tato vata puia wale pa ia i tam ainga fo i malatu tama ya te nane fo i le usonga ya tu mo pule o i tu au malataua ainga le tai ma le va au fonti o tama le madua tele ma to o le whaneula ya pa fo i le tapo inga le nā ya sua ma vai whanua fo mai tu langi sa ole masale mua ma le lau niu na sai lua ia le whale tau hitu ma le whale tau tangata wa le whale sa lau o le tui manu o i malai tele ia ai maise fo i o le pa ia mawalunga ia a wā fo i le la auna motasi o wha tui o le motu ia wha pēr fo i le whale ngafulu ma le nofua ma putasi ia te oe tutuila ma manua o tu mua le motu, ma lo le soifua manuia, alo fo i le langi e mamam. Fatalo fatu, au na pa ia le tua ma lo le soifua manuia, a fitai lau tō fo i whanonga ngā manu, ia,
le tonu lava ma le wha moe o lo o manui ai Samoa i so se tafa o le lalolangi. Ia e le ngata i Samoa ma lana fo i tapu inga ma le whainga malo si o tātou tunu. Ia wha penai New Zealand ma Australia ma so o se maenga o le kelope o lo nopia i ai ma ngā lulue. Ia ma wheta loloa i ai Samoa ma vea fo i mo nātu ainga lo na lua. Te li tonu le wha moe malo wha aftai le talo. Ia wha pena fo i le to tele o te mamtina mātutua malolo manu malo pensione mai le ngā ruenga a le tua. Ia o te tonu lava o lo wha ngai na fo i o tō suifua. I nisi tiute manisi whaiva e au nai i tātou tangata lau tele a lo wha aftai. Ia whatalo whatu lau whionga le konsula wau le tātou malo Samoa i New Zealand lau whionga whaulu toi. Ia wha pe fo i a lau au waa ma le au whaingaruenga le maota ma le whale o Samoa. Ia wale tautuaina o le tātou tunuu i New Zealand. Lau whionga le komisina o le malo Samoa. Le matua i a le asi po o le sunga fo i le papali tele Tom Scanlon ma le fultua ma le a inga le i a maise lau au waa i Wellington i le lau mua. Nā lola sa i fōmanu ia whaaftai i tiuta ma whai wālo flimo lo ngā pāti ai au tōua whionga o no o le tautuaina o Samoa o lo lala ma pāpā au. Ia ma le tātou wādo nofo fo i ma New Zealand. E tu sai ma le tātou whiangainga wha le wō na sainie le telo tau sanga o tuana i atu. Ia maisa lo wha waupea le nā maftanga ma naso tanga wha le malo, wha le tangata se i o mai i le song. Fio foi le fio te mai tai pare mio le dei tunu o mo le kovana sili a pe foi le mamalu o le kapeneta malana pare mene o lo ua lau tongi ai ma tama tongi nisi o tama whanau o le tunu mo le Pasifika pe ona iei foi le fionga Elements Town ta au tumoto le Pasifika Honorable Tofaya Sua William Sio ia manisi foi alo ma tama whanau o le tunu o lo iei tono le mauta whanu mo le kapeneta a New Zealand nei. Whatalo whai tu e fio le lalolangi. Ia i o tātu tangata Australia, New Zealand, a Hawaii, a pia fōi le malo tele o Amerika ma Europa. Ma lo le soi fōman ria. A fio bai o matala mai a o le tātu por kalam le Tanoa Ava, tautu se ipo lewa ava mua le tua i le dei fōi tai ao le astonai. Tau mawha se ava i le pa ia maulunga i atu tau. I le papa le ngai e mo le whala le se tupu mai o le atunu u wha pia fo i whale o poru tutofi o Samoa i tulo ti ma tulo toa. A mai se fo i. Sa wha inga i ate o tau o whale tua ma tausi o sa wao wha pia fo i aunga wha pai o le atunu ma ta mai tai o le atunu. Wha talo wha atu balo le soi fua manuia i le nei fo i tai au. Wha talo whale vasenga o ta mamti nā mātutua. I le mawhai o nā rurua se i awhi ane a wase wha amjanga. Ia ma wha atalofa ma wha whiloa i ate utau au pa anga tō tino i e pele lo loto o ta mā na tina mātutua o le atunu. So se ainga pe o no whai atu ma a matu pe le te lo teipo porkalami. O lo o iai se ta māmas tina matua o se ainga whaamdia ina le nā. Au ne ngalo i ate oi, a le asu le ipu vai, o le tau mafa, ia ma kui fure pākua ma vai o le lo matua ma le toina o wha munu yanga umana. O le to mai wha ana mua, to mai wha le anga nuu, o to mai wha le atu nuu. Ia, e le mawhai, o le sosia o lo ta oto i nga whesiri ai. Wha mau me ta ua e saunoa i ai ma talai i ai i a ta mamtina mātua. Poe maua la i o le nā, to mai wha pitoa. A wā, a nisi ai, o tuai le pas. E o ma ave umma ele. Ia ai ngao i ia ia marau ako. Ia le nā. A talo wha tuai lau whai pisinisi le atunu. Tama whanau o Samoa. I lea i tū ma lea tafa o New Zealand ma na ngā ruenga. O atina e o pisinisi o lo tautuailo na ainga. Ia masi o le tautuaino o tangata lau tele. Ma lo. Whabalo i lau tō ngāna wenga ma lau tō fui pito la au. So se atinae i aola ma lau siusi. I le ngāta na marui ai oe. Whai ai le taulanga i le atua ma le whai whi au. Ia ai
tautua ai foi ia le lau tele o tātou tangata o le tonu. O le tātou o e tāna ia tātou whaasilanga nei au sa ili se avanoa e talanoa tua i le fionga le alolii ngalo mole mana tainga mole mana male pulenga o le tātou au whainga aruenga. Le G Mana Wholesale Autos i le dei fo i asto. Nai talo flava. Welcome to Radio Samoa. Tanoa Ava o Savea petition Al Harrington. Fitua solo vai aso. Lelei Joshua Matu'u mo le pesere na o le eva i le tai au po ai o e ta ua tele ia te ulea manoa. O le ua maua mo le fionga le aloli ingal mal mana ta ingal mal mana. Ia le pulenga fo i o le tātou whale ta pale malana tautua whao o pea le tautua matua. A le G Mana Wholesale Autos patalo fatuai mo le ngang whaalalo le fionga le aloli whaaftai tele lava mo le taimi ua whaavanoa se i whaafonga Samoa. Ya, ai malol so fu real ni tai au. Tem talo sa te au le nanga o fa kai tele atu la wajong pa kai tele lava mole so tai mai you all nemo bo lava na ya ana le so tai folo fionga ile mawale nei tula ele ava mal falalo te fatalo falo ia pai o fionga pista no fionga Savea o tu foi me foi nei tula awa foi le tau tu no le tato what's no te foi no pa in fatalo pa tu sa mo ile ava mal falalo ia le pa ia la silenzio si watu no pe ia ma se foi au na trofia le foi so spata fai taulanga e nga tailea au sino le tunu na yo tatu te man kina ma tua pa ia malu fa le malo ai pa te foi e lo sa mo le tu la le aso alo fa tal flava so ta pe lo sabe per falano malo fa taio le na o si le to fa e fa talo fa ma alo ia foi le fa fonga ba le tunu fa te yantu le ile faututanga fo i male fato fala inga lau fionga tātala doa i le vai aso o tuana i atu manai tala le lei fo i e whawhiwhi ai le tō telo le atunu sa auto wa atu e masa ili fisosoani i lau fionga ma le malae o le puni ala waa i nai ni niva ma puni ala waa i lau fionga la lori kai a pela ba upo le pese o tuana i atu Savea o happy lava malfia ia pe o tulanga na nei bai tau le telefo i o suinga o le soifuanga ma le o langa lo iai i le saunga le mu i le ngata i lea le soifua malo lo ina ia o le telefo ki tampa i ta le te o na iai le te ngari iai le atunu i ma inga taitati te to ia e atu ia onga ia le ngata i lea no ta mo po i ma le tulanga lo iai i le tamau ai ia o tātou tangata ia mo le fa malo ma tatai tulanga pe o na i le tātou tautua pe lava wa lo foi ma pa le le nei awa na ana le sei no o sta mo ma titi fai tanta ia ma tu te le o me le nei tau stanga i lo wanga le ia le lo fole tu le soi fuolo o mo ia ma foi sto la pata ti ai ma lo tu wanga le pa mai na pe o le una ala tama pa na mai ngale tatu tautua o le pe la mo fa la uloina tava le ki ti la vana na ma tau stanga nei o le lua o lua po le 2022 tatu brand new cars ya o tatu mahindra o le fitu no foa moni lava lo telefoia tatu a pikia po le mahindra lo a ia pe lava le fai numero tele lava le town le tau sanga
o a tātou fitu no fua in sini mahindra o le lua afe lua. Paenga malu sila pia le foi la o matala mai le faitoa ia o paipoi na boa na isosani pe foi le stasio ainga le ta mo le lima afe matauna le mahindra ia pata tiai manisi ko ainga le ta a le teina to wan a tonta uma to ai talapu ia le o tau sanga tatu mahindra no winga o paipoi la ona pene ia ile tatu nganga ilunga o tau tatu mahindra lo ia tau le tatu W fa fonga fa le mai la tau tatu tabale ne brand new cars o le W6500 lona winga o W6500 lea o le tūlanga lo iai o le tau o lo iai le whamalama e tusa lea ma le tolu tolu iba o ia patatea ma le on-road rescue on-road cost i lona winga e tolu wha iba o le tau le na o le tatu tāpale lea e au noa mani tūlanga o extras ma vainga whapina au tau le tatu tāpale o le W10 500 ia lona winga o le vanga le tele ia i spoi tonga i teste tai pei o le tatu sunroof vainga whapina e tutale mal tolu o lona winga whapopo ia male tatu le stala mai whapina ia e tolu walu iba o tau na o tatu tāpale na e au noa lona winga o se tau mo da lalo ia tatu tāpale nei tolu wha iba o le tatu W6, W10 e tolu palu iba o a le pelo suma mali mai o lo ia foi la matatu tavale ia o ia tonga fa o nei po te unha fa po pe na ia tatu me wheels tatu topa mali si vanga pena ia no na winga la e o la sila fia ina e se po la tau lo ia tau le tatu W6 e tolu lua iba o e fa lua iba o patasi no tonga pe na o kala wina ia a o le tatu W10 e tolu e fa lima iba o fa lima iba o le tatu W10 na e lelo sume mali mai wai le tuetening tatu tavale o fata wina uma telo tatu tavale anga i ni so la o la to for final tatu supplier ia pela o nei au kilani fa pena Christchurch na Teriden ia Hamilton wa fata uma ile telo tavale ile tuetele la se tavale ko tonu le tatu nana ai se timi luma o tau mai le si fast food wono a tatu tavale o le o mon okaina o le nganga ina ia faina e fata wina ni tavale le lua fe lua i se tau mo fie pe fa ai tol fa iba o le brand new car o le tatu W6 ia e tolu walu iba o le tatu W10 man whāralo. O nisio tatu tāwale peo na ie tatu used cars po tatu tāwale mai apani, qualities cars mai apani, ia oro ia tatu Rangers e fulu tatu fitu no foa, fulu no foa, tutwha no foa, hai eif. Ia ne ngata fui lea SUV, sport cars, mo anu whanau, aoro iei fulu tatu whainga mea lofa, tolu a fe tāla, dua tāla mea lofa, ma le a fe tāla o le tatu referral. O le sipaenga o tatu trainee, po le ale fale tonu le tāwale, uma pepa o la vea, e mawhaina o tariaina, e foi na fale utupu la trainee nea, e tu ina foi lunga o le whaktawa inga o le tau o lau tāwale ina ia maua la loai. Tatu interest, ia nau sila fia ono testi ma le 5% a mata mai ai, tu sa uma tāwale tuai po tatu use car, ma tatu tāwale fau. E tatau na sila fia ina, po fua le finance tatu interest, ina tūlanga lea o lau profile. Tupe maua, tupe whāsoa ina lau bank statement, ai misili tala anga o lo swafa. Pātele sisi tātou tatanoanga tātou numai, i le tātou lua balu Atkinson Avenue, i nei o tau, o lo iele tātou nanga whātau pā ale chimana, i pe te walang ni foi, i le lua fitu ono, o na ono i vaiva, i o le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu, i la au whainga wenga, mo tātou nutua oi walau mai tātou telefoni walau fua, o balselau ki mana meritasi o le o balselau whao no lua ono lua tasi o balselau whao no lua ono lua tasi ia ma whalalo tēnā Savea ia ngā leile tua i te umale nei ma iaso no na tiute man fufanga ia mai se foi le whafonganga Samoa ia manuia tele la fule ala tu sapati atai au ai manuia foi le tapo inga le tato au nganga ma le whalalo wha soi foia
Whafti tele whasoi fuia I lau fionga mora temi nei. Ia le nau whafonga le tunu, se talanoanga fwoi mstatu reporti tu sao mai o il malai ni riva mapuni ala waa luas furmane valu Atkinson Avenue I nai o Tahuhu. Ia alo o iai le unanga bale tautu o le na tama whanau o le tunu. Ia po le fionga fwoi le anoli. Ngalmule mana, tai ngalmule mana le G Mana Wholesale Autos o le talibo oe o le ioe. O le na winga la. E makwale ai ma se me ke popole ai o hani fa fitauli uma o lo o fa fatu o le tu ta ai lau anu su so tavan e te maua le tali o le ioe ina ile G Mana Wholesale Autos o Varusalau fa ono lua tasi telefoni le na le se tongi o Varusalau fa ono lua ono lua tasi ai a fai we fi kalango sa o lo vele roli yo na vala ule lan telefoni le o le mobili o lua tasi 5 ono fa 5 le o le o wa ya tu to lus for 5 minuti o le tale o le tu lai tasi ele fa bo moi o le ta po le o le titi o le tu lai tasi le so o le mo wa se so ta inga wa fu se ta wa fa inga o tala o mea sa tutupu, o mea ua umana tutupu, mo mea ole avalo I ole a tutupu, I le sāvalinga ale sa folau o le tātou tunuu, I lana whainga malo, ia mai se foi, ia o le tūlanga whainga tāma le pangati o le whenga I tātou ma le vabao o le COVID-19 I Samoa, ia ma le nei foi ia tunuu, ia ma le tamau a inga, ia e le tele la votala o lo sau nei ua si mawalunga pea. Le taunga tau le suifuanga o no le tūlanga o pensini, ia wha pena fo I swau, ia ma whemalanga inga maa te tele la o loa o la o tuai ia tātou o loa. I lea masina ma lea taimi, ioi. E leo se mela tātou te tuua ia I le whainga malo fau o lo tūla I mai le foe, le taimi le nei. Awa e leo se me ma whai ona tātou alofia ma whai ma alofanga. Le ai. Le anga o lo o whapena le lalolangi atua. A o upula I e whai e lisi au vale tau whai I le malo. Ma lantou upuleanga ma tau ai maa I ai. Whamai ano ua tū mai le malo le ua mafua I a latou. Ia le taunga tau le soifuanga. Se ngai ta fifi. Tau te le man malama I meolo tutupu. E le na o Samoa. O tupu ai whaalavelawe ma whaafita ule na ole si mawalunga o le tau o le swau. O le tau o le soifuanga I Samoa le tanga leisa. O le whalau mata o mea umalawana e mafua mai ona o loo a fia le lalolangi ma tau fia ai wa le whaingaruenga I stangata o whale whaingaruenga te tele ngausi mea o loo ngausi mai ai tau mawhal na o loo vatu mea aitu aisa mo Samoa ia whapena fo I isi tau mawha maisi o loa a whaila o le whaingaruenga tangata na ia lono winga wonge tangata whainga luenga. Ia whale ngau si mea ma whale o loo ma whai ona whaatino mai ai le ngau si o loa nei. O la me tupu. Ia o se a maua. E maua lola e lesi whale o loa. Ona si I maua lunga lo lea o le tau. A o lea la o whaangolongo tu nei. Ua toi wha o ngā e le malo fau lea. Whainga wha vae sa iai ia le vaenga le regulator. Ma le price control. E pui ai ia tangata lau tele mai I le so ona ta si I lunga o tau o loa. Mai lea taimi. Awa o le malo natuai. O la tau fo ina ve le price control office. Ai tu whai wha tau vanga fo I lea. O le tau vanga lane nā, e le mawhai e nei e tātou ta mai whale o loa la iti o meo retailers. O na tau vā mai lātou, e whai a lātou wholesalers, toi o mai whai ma lātou retailers, seina mai lātou o tangata mai whafo. Lea na ave I ai le vaenga lea. Na ave I ai ia le vaenga lea, o le tū la whono,
tau te le whaia ni te mai whale o loa. Wa na o ni whale o loa te tele o loa si i atoa wholesalers. Ina ia pui pui aile te mau ai, nga mana ia tina e la iti, anai o tātou tangata e whaia te mai whale o loa pe o dairy ma mea whapena. Lea lai tau te sila, e tū tai tasi lava whale o loa, o lea ainga ma lea ainga, i lea no whanga ma lea no whanga le no. A wane, o atu lava saina, o reise control o le mea, o le mawhai o na tau fiofi mai le mea lea, ina ia pui puia, to protect the best interest of our local people, the local market. O le mea lana leo iai. O le si foi whawhita au li sili na leanga lau i le teimile nei. Ia, a wao le sao le tonga lava le na. E la kulu sainga Samoa e le isanga vanga sauma mai po sauma masang keo friend mai o i sainga. E la kusu e Samoa e kolu keo friend o le sainga. E nga kamai kenge ki o le kako kungu e ngongo fua. Ia koe ngā mea le mi ngauranga e whao soika. Ia ngā whai poipore o le sainga ingi, kenge ki umai kokolo. Ia whangau mai, tamaiti. Ua siti seni Samoa. Ua le mawhai, o le ai ia te tau. O le mawhai o na tauwhi. Na e mawhai o le atale da. Ua uma le lisi na tu atu le saina. A o le toa lua o le saina leo o le Samoa, leo ua maua i malona sitiseni, maua ai ma lea i ata tau, e whaatahu i le whanua lea, ma toi lisi i le whanua, o tau sila lai le onga me. Ia e whaatua, e whai mai. Iri ai o lai pui o tātou whanua, o lea ma lea. A o le aikia le na, o tau sila iai, o le whaonga ina o lisi nei. Ma toi iai ma lea i ata tau i lalo e ta o le preempt, ele konkalake fatasi ai mole tula fono na o le winga le upu na o le preempt the first right to renew the lease. Nela o mole kousanga le singa ko sau i lalo mole konkalake le nga in clauses whamai o le saina le na e ai ata tau i le toe lisi ina mo lisi tolus fulpo le limas fultausang o na whaia ia lea lisi ai lava, ma lisi ai lava. Se ia maua le toa rono sifuru le whanau le saina, e whanau lunga le ele lea. Ia toi atu fo i lesi, ua uma lesi lima sifung tau sanga toi lisi. Ua uma le ola le saina, le ua feo la maila na whanau, e whaile mea lea, e re wha pela o te whai atu. O se whai longa tangata, ne ai. O le vava ai mamau i le tula fono. E leo si pela ina mai wha pēnā, i lalo le tusi tu la fono. No. Ai te nofo mai mawhau iai. O le tu ai ngā mea la lea. E umale le al tolus fultau sanga, le limas fultau sanga, toi release le mea. O le ua toi lisi ana i o. E umale le nātau sanga, e le ai ma se tasi o au ngā tupulanga, alo tau ai ngā e papa i ei lima. I le whanua lea. Ua motu. Ua pā motu. Nala ia. O le nei lava i pepese me o lo saunga le mu. O le nao o whaapulo i nā atu i ate. Oe male, manino male, mana male lei. O le mafua anga le nā. O le leanga o le tula fono, o le LTRA luafe male val. Lea la o kango si pela atu i tūlanga whaingofie. Ona e mana malama i ai. O foi lai na umale lisi o le tolu se fulu o anga i le lima se fulu tau sanga. O foi lai na umale lisi o le lua se fulu o le tolu se fulu tau sanga. Leo o to iai mele a ia, mele whata nanga whale malo, i lalo le tula fono e toi lisi, e le whaina e toi lisi e le whanua, e sisi tangata ese atu, e te lisi lava, i le saina lava male a inga lava le tasi. Wai moa mai la le wingo lau tala. Ai ao atu wa umal tolus fulu tau sanga, ona whinau mai leo tangata ia, ia saina ne wana ato te sila while leia, na o saina ia o atu i tono le atu nuu, ma whaatanga ai ia mene i o lisi ma a lato pisi nisi ma tina e whai. Ele lei pe ana whapea, e tutusa
i le whaata o tonga le tulafono, a wā o le mela la whai. O maili o tangata nei whai pisinisi ma company tonu nei. Wā tili mau mea i ama milionea i lava. Ai a tili i lava ona tātou mātitiva pēr. Ma tātou no nofo ai tā lafu ai tangata nei. E o lava i o tātou whanua. O le a mingi e tuai. Mana tua la ao na e whina watu la le saina wa umalau lisi. Tā pena o mea mai alu. Ai li liu mai le saina ma le a inga i ate oefe mai. O le falesi mā le tu i lunga le whanua na whai e mātou. O le si whale vidi ma ala le tu mai o. Wha popo u mātau o mea nei. Totongi a toa mai a mea nei ai mātou tele i o ese. O whē te sau i muni tupe totongi ene mea reo. E mafo whaula i iai. O le onga le nā. O tātou le lopo whela mai. We have to buy all the chattels on the land that was built by the Chinaman. Quite my maure si maringa pingi ia mea. If I could get out of the land, you buy everything I build on the land. No mai le fa tau fe mai au tupe. Fe me te alu te suru fai e mai mena. Tasi da vaenga onga i le matanga o le tusinga o le tulafono mo le whai o le tulafono. A wana mafua na whai le tulafono nei. Ono le tele o tupe tātou te nofo ai tā lafu mai ai. I le whale tupe o Asia. Asian Development Bank. Wa le mawhai o na tātou tongia ai tā lafu ia. Ma o le ala fo i la lea na tātou mali lia i loa. Ina ia fua o tātou whanua, ma le sitala o tātou whanua, ma le aia inga i tua, o le a lisi ina, o le a whaile por kalame le nā, ale, whale tupe o Asia. Ia, e tau tongi e ia tātou o tātou, e fiu e wha lilo mea umane, a le wali ia e umane, na whaules tu la fono ina ia, e so tai ma a inga nga e lesi tu la fono, ina ia lango ina lesi vaenga o lesi tu la fono fau lewa umana ma fau e ole a wha vae ma tūsia, ma pāsia e au noa ma le tala noina. Ia anyway, wha a whe tai le atua. Ua tātou se i ma o malie. Toi titi lava tātou tuai. Ioi, toi titi lava tātou tuai. Wha a whe tai le tō wha. Ma le wha tau tanga i le malo fau leo tulai mai nei. Whaftai i le malo tuai. O mea umasa au tau whaia. Leo wali a e mai o le a whai ma tei tama. Ma lima tei nai le whainga malo fau. Ina ia toi tā penai. Ma wha sao. Wa o winai. Ia uni toi whaia. Ia le me sele na au tau whaia nei mo le fast food tau sanga. A wise man learns from his mistakes. But a wiser man learns from other people's mistakes. Ia le ngala ia. E whaia tu lava, ai whai lava. O le lei, o le tātou was ili Savea, tātou talanoa tuai i le whionga. Ia muli anga tele su singleri puno le tātou whaleta vale. O le Henderson cars malana foi au nanga mele tautua I le nei vai aso. Aotearoa is at red to slow the spread of Omicron. Let's work together to keep each other safe. If you're 18 and over and it's been 4 months since your second dose, get your booster as soon as you can. If you get sick, isolate and get a test. Wear masks and give each other space. Plan in case your household needs to isolate. Shop normally. Groceries and necessities will always be available. Find out more at covid19.govt.nz. Talofa lava Samoa, po o whea lava o e mai moa ma whaafafonga mai ai I le nei whaasalaunga tāua, mo le whaailoaina lea o le vai o le ahasea. E leo se vai au kalai, e leo se swau manungi, e leo se vai suamalia e ngausia mai whala au aina, e leo se vitamini, e leo se minerale, e leo se antioxidant, e leo se mea ai. O le vai leo le ahasea, o le sootanga leo lo omisi tutono lo tino. O le ahasea, o se whamanui ngai mana o mie so o se muse leo le tino. Ina ia mawhai o na ngai o ia, mangalua e ina. O le vaile nei o le ahasea, ua tele ngase ua manui ai, mai ai sui ngai maitunga o le tino.
a e fia maua le malosi whaafouina, e ala lea I mose le maloloina, o le asea lava le tali, mo nisi whaamatalanga mo le whaamalamalamaina o le neivai, whaafiso tai I lātou nei, au kilani, le sina le ngwai, o lua fitu, 5 tolu, lua tasi tolu 5. Sydney, Leota, so o sa sulu, o whawha, iwa ono tasi, ono tolu o. Sole, mahiri longa luenga. Angale ayeri le radio Samoa, ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tai Parliament Express wale pese le na le kokonati ile nei au audio la stona ia pangalia ta ua tele le taimi ua maua so ta ia le fionga tu ia vi fai foi mafonga ta modi o le tato ri pule o le fionga muli anga tele shusing ia le se fo ile au nanga mo le tutua ale Henderson cars fa talo fa toi mo le ngang fa lalo tu ia vi ma lolo so fo mo le fo ia audio la stona tele lava Savea mo matova no ia fa pena fo na fatalo fatu le fionga mo le tele mo le onanga le Henderson cars o fionga ia fa pe fo le malo sio tato no o ma wa mai ale ta tala no no fo nei vai mo le aso ma lo so I fo ma lo to tu atu no ia fa tai mo le tele wa fa ava no mai ma nei fo le wa le o tato ia ile temi o le aso le nei amata tuai ia malolonga fo le waitangi ni o le whenga fo I le vao le malo New Zealand tangata whenua o le nei atu ia e ta tala ta ua I le aso ngafua ole tūlanga na iai Savea mo le whawhanga malo le atu no ia o tātou e ta tala fo I tai au tala fo I tai au tātou e re ato umai dau whenga ruenga ai le o tasi pe tō lua fo pa te fo malo le tuno o Savea o la songa fu fo I lato e tana fo I tato e tala mai se fulu ia se pa ia fo le tu la fa na fiafi ia po le bima fo la e tala tato o no ono le fo ia no mai fo ia finance companies fo ia la fo la tenga lunga la to ia utala fe nga ia la le tala le songa fo tato lo toa ia mai na to fo lo fa tau ia ta sanga me fa pena to ve ane fa fonga le tuno malo va tai tau wa ele va pe la ngalu e uma ia na tinga to la fu e o vela su malo lo maso o ia se ia se tava le mole ai moi la vasta be e pela ole la sole nei to ve ole tala noa ia le fo ta pena ia sa io isi ai o mai nei la fata le tu mai nei tawa o io la to sa terminate o le si o le Ford Rangers e lua Ford Rangers e o sa uni nei o le tonga mai male ia male masa mo ia fata se male a fo male mahintra le fitu no fo le la o mun te pena tama ia la wa Pata tali la tu e o mai tawa o io la tu sa da sol nei io plus se me mana ia nai inga ia le la o e foi ta fa de long weekend po femme ia ale wa o ta fa o ia nai la tu ta va le fo ia la o nei la tu e pro tu la nai malo sa o fa ta no ina sta si fo sa fa ta la na ta vale e la o fionga muli anga tele le Henderson Castle vaso no se ba tu nei le sunga ya futa ina na whamatala I le sunga fota ina o le tolu o I leo ana ta vale o whaatau mai a te utou ai sa o vasiri atu iai pe ma fua sea ai wha mai le tala le saudoanga fota ina
ole whaamali ino lona loto. Ioe. Ele ngata le mali o le loto le diol o le lei o le tau o le taavale o le peimeni ia whapea fo i le pasene o le tupe tului na whaamama avenga ia te ia mao le ala fo lale na o le o suia ia le ua tolu taavale o whaatau mai na ta ua tele la whalangolong la so tal tonunga iai i nisi ni o tangata o matua i whaatua tuaina lau tautua awa fo e bane fo e Saunoanga Savea and my full maloletuno. A pre or two langana or of a penai on a lolofi made my maloletuno for ile on a mobile lanoya to Louis for ile all of a penana fatino ayala to Tansanga. Yeah, Matulanga Fatena, yeah, and my level service for there. Literally in a form of Latin opera feel my a pure to langana. Ia wa o Tavale ia pe ole o Tavale ma se puntata la no el fikno fole Mahindra ia e lima to sanga pole e ai company ia o isi Tavale ia tolu tau sanga ia lono winga e le ia se met pole ai te afale tomu no le Tavale i tau sanga ia tolu ia pole lima fo i wale ia le kama ma abenga la fionga mo lang tele mo la onanga Henderson gas e pe o tulanga na lo fa pena na fio mai maluletu no Yo isi fu o tai fata vale o lola ta vale lai ale wa nga ilunga mo me o ta vale o family event me fa pena awa o le si vanga na no fatal no dai le si foi tina po le tau sanga na ba vai tu nei o uma na fa tau mai le tamale ta vale mai le Henderson fa tau ta vale le tina fa tau le ta vale le tamai ta i wa nga i le university e mai wo i fo ile le fa na o le ai o fa solo ia le ngafa le ole ai ngole Henderson Cass yo pe ole falling na le va ai nei i Savea nei to tongo tanto o nanga o to tele ni si pe fola na la sa no ia o le wo fa mo fa tau ta vale tama ia alwa fa tau ta vale tina o fa so o pena o ve i le Henderson Cass ia ma nisi o le vainga o le auainga pe aingo pe ata o pe o le auainga le o le Henderson ia lo ngovinga e le temi e sui foi fai o la to ale to la to fai foi sa fai pe po nala ale fai u ia te o fai u ia muri ole si meta u la va e la o tele doa ma fatal no foi tangata nei ole family ino le nato mana onga ele fa pe umolon fa tau ta vale o to tu tia ilom fe ngawi ma fe ato le wala tangata ai to te tu mau i pe lava e uia no le o fa sanga i male finance company a ole lava to te fail o nanga male to tu ole na na to no lava Savea a pe tasir na me ele o mo o mai nisio o nanga wa moni lava el saunanga ia wa motulota vale ia pe o taulona fe ngai na to ma finance companies ale to langa le pe o sa le saunanga ia o me tau finance o ale lava ia ngai mai ia on tau faia la fo del tato o nanga ne ia fa madieria ia ina to mala no lo fa pena io no vidi dole o ta o mato i ana i finance company e so la pule ia tulanga pe ona na fio matala mai a o malulatu no a sa le la mal sa o me fa pena kasi na vainga e de o fai ona fa tino ni sia o nang ale fai na fa tino i tato o nang le Henderson Cass malo va tai lo fionga o mai o ta numera ia la ta tau ma vai le no le ta tai mi fa tai ia pa te tele la Savea ia mo ni sia o sia fiale ia le meolo fa pena no fa tino le o nanga le Henderson Cass ia le tasi va fa Kevin driving manukau ia fa tasi tato telefoni na e vidi fu le oval se la fi tasi fitu tasi a fia monta mai au tato tala no i tan insuka ko kofe ia fa ali mai mo lo ngan o lo ngona tana te pola se so so ni mo no mo watu i ia mana tua la so ngafua e tala i fu tato lo toa ele ta e faia i ka ko i tangi dei ka ngwa i mesa kuskusia tanga te fenua ma palagi na so ale ka ko ai ringi vai ka ko ia ma to kala no atu le Savea ai manuia lava fo fango to nei sia manu fo sang to
o lau launga mo le sa patia tai au. Tai tato whenua I pēr lau mruia tele lau fionga ai whaasoifuia mo le temnei. Ia soifuia sa vea whaatai. Whaaseko. Le fionga atu ia vii, whai mafonga tā mole foi o le sunga mulianga tele shusing, o le lipule o le tato au unanga ma le tautua al Henderson Cars ma le au whainga ruenga, e te maua e le salau Ivas fu ma le wha, Cavendish Drive I Manukau, ale o le nā wala au le lātou telefoni e le se tongi, o walu salau fitu tasi, o le ua toe tasi ma le awhabinote, ia o na tā leo le itu la e tasi, e le wha moe, ia, a maua lava se awa noa tātou te whasotai e tuai le te maitai, o maina vai, o le sui o le Radio Samoa ia pia, ia, ma sana fo I sila, I le tūlanga o lo o iai, ia le tātou tunu, le wha mai, o le usui o le fono, ia wha pena fo ia le tau o le soifuanga, ia mese lava fo I le mea sa vava o ai nei, mo le usi le fia, ua nou va lele, ua uma, le tala le fionga le, mal sauranga le fionga le tamai tai a pale mia, le anu fai nei, se wha mangifi maia, pe atu ua le wha fo le wha fai ngofi o le, fai le mautafono ma le maisi sui o le chapipi le ma nga o la vai au mai le valele, wha mole, ua uma na fai le tonu mari lia mai, wha mangifi mai I le maka upu le valele, ua uma o le isi valele lau koe ave. Nau kofi ngau, e ala nau tofi nau mai wha pena. Leanga o lewa I lona I le atunu, onisi o tau, e ia o tau ia te tai o le HPP. Mai si suisi nia, o lo o invest o meo shareholders I tonu le valele, lea o la toloa, o poloka loa o le whaonga ina le valele. Le ifo se lako o me maua mai ai, le ai se la tupe e maua ai, leanga o le tu e le oferwa I le valele. So, mea lale na, o lea lava I finau vale ai lava. Au mai le mea se I whaalele I whaamomoi lalo I onga foa ku mai runga mea uka ma kanga kalo ma ave. E se I mingoi ala valele se mosinga la ko whaserengi. The big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well. And that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Bookmyvaccine.nz. In this update, Kerry Allen has pulled out from visiting the West Coast. The Emergency Management Minister couldn't get there last night and had to stay in Christchurch and was planning to fly to Westport today, then to Karamea, but she has returned to Wellington. Heavy rain has affected highways into Westport. The lower Bulla Gorge from Anangahua has closed again due to a fresh slip. Contractors are trying to get it reopened. State Highway 67, fair down to Mokuhenui, is still closed due to slips and surface water. State Highway 6 south of Fox Glacier Township to Haast is open again. 2 highways into Westport are shut due to slips and flooding. State Highway 6 and 67. Westport residents forced to evacuate, though, have now been given the all-clear to return. 10 people were evacuated from Seddonville to the local camping ground last night. 15 people were airlifted from a rural property after a swollen creek cut off their road access. A family of 4, including 2 young children, were rescued from the top of a tractor north of Westport yesterday afternoon. About 60 people spent the night in an evacuation centre in Wholesome, and 11 were in Greymouth in temporary accommodation. Bulla District Mayor Jamie Klein says rivers reached their peaks overnight but were slightly lower than expected. He says there's been no significant flooding of properties. Great relief, yeah, and certainly a lot of smiles on the team when I came in for my first briefing about 6 o'clock this morning. So yeah. Jamie Klein says roading damage is being assessed today.
and the heavy rain affecting the west coast is moving up country. Met Service says the west coast will receive only light showers today. It's put out a heavy rain warning for Wellington, Horowhenua, Kapiti, Tararua Range, Taranaki and the Marlborough Sounds. Meteorologist David Miller says there are other areas that need to watch out. Much of the lower North Island is also on a heavy rain watch, so that's from Waitomo and Hawke's Bay southwards. A petition is calling for financial support for itinerant teachers during the red traffic light. Petitioner and music teacher John Carroll says at Red, schools are deciding whether they run itinerant music lessons, with many opting not to as Omicron becomes a reality. That's news. In sport, one of New Zealand's great medal hopes gets her Winter Olympics campaign underway today in Beijing. Pyeongchang bronze medalist in snowboarding big air Zoe Sadowski-Synnott has slopestyle qualifying this afternoon, along with fellow Kiwi Kul Wakashima. Sadowski-Synnott is one of the favourites, having come off gold in last month's X Games in Aspen. Qualifying starts at 4:45 with 2 runs, and the top 12 of 30 competitors advance to tomorrow's final. Newly signed Wellington Phoenix player Scott Wotton has been ruled out of tomorrow night's A-League match against MacArthur and Campbelltown. The 30-year-old experienced centre-back has been sidelined with a quad injury. That's sport. I'm Bruce Russell. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Manai ke tango tonu tu au ki vai va te matane e mai te tawapa ki te loloto te mohana ko te tau tai poto e tau napa ki te tupulanga pua ki mai ko ke poto au ko tamanai tango tonu tu au ki vai va tamatane e mai te tawapa ki te loloto te mohana ko te tau tai poto e tau napa ki te tupulanga te lia haka pe ko e katai pe va te e haka tau Kila
ni na tuai te hia haka pe veko hika ta. Ja, le sunga ya vani tolo omalona tua whawhine I le pese le nā ve mai puaki mai ko. No me po skopua a le kako sei stūra ko ngā I kaya. Wow. Yes, ladies and gentlemen, always excited when I get to talk to my friend with a lot of energy, a lot of enthusiasm about selling cars, about service to our people. Please welcome my dear friend and brother, Rick the man from Car for You. Talofa lava, Rick. Welcome to the program and the show this afternoon. Talofa lava. How are you, my dear friend Savea today? How are you? I am very well indeed, thank you, and I hope the same with you. Well, exactly. I'm doing really well. Very, very, very good. Thank you very much for asking, my dear friend. Well, I must tell you, we've got a full team of people working, and we are open throughout the long weekend. You know, we are open throughout the long weekend. So if you guys are looking at, there are a lot of people who come from out of Auckland, you know. Yeah. And if you've come out of Auckland, if you're listening to us right now, popping over, because you're not going to find any other store who's holding as nice cars, as beautiful vehicles as Car for You. I must tell you right now, my friend Savea. So as I told you other day as well, a lot of people have tried and copying us, you know, and they are doing their best, but it is almost impossible, you know, because they might have like one or two or three cars, they might actually put some wheels in it, but they don't even have the choice, you know. I must tell you, because I've seen some of the cars, some people have tried copying us, and honestly, it looks filthy, you know. And because we have been doing it for such a long period of time, you know, it took us many, many years to learn the trade, how to decorate a car, how to make a vehicle look nice with wheels, flares, and this and that and whatnot, especially the SUVs. I mean, our bigger SUVs like Colorado 7s, you know, these are very, very popular. They're the big size SUV, you know, and they are lifted, they've got big mud tires, they've got big wheels and whatnot, you know, and we have got Mercedes-Benz, we have got BMW X5 7-seaters as well, so we have got Porsche, so we have got all the high-end vehicles in our dealership. So there's a lot of vehicles which you will go to a lot of places and you are just not going to find them because in one roof, you don't find a dealership who's carrying that many vehicles, even V8s and Evolution, you know, Mitsubishi Evos, you know, they are very, very popular. And matter of fact, we have got 4 of those. We have got 4 of those in this stock, my friend Savea. Yeah. And I tell you what, we are putting videos on our Facebook page as well. People can go on our Facebook page and look at what our team member and our staff member who's over here. So we've got a full team of finance over here, and we've got a massive team of sales ladies only. Wow. I just realized only sales ladies, which means you don't find any pushy salespeople in Car for You, you know. That's all fantastic. lovely ladies over here. Even the finance, we've got all finance ladies in our dealership. So I don't think there should be any, right? Give us a call right now, 0800-227-4968, or simply come and see us right now on 300 Great South Road in Manu. Rewa. Thank you very much, my brother. I look forward to chatting again with you later on this afternoon before we leave. But go and enjoy the wonderful sun and talk to some wonderful customers of Car for You at 300 Great South Road in Manurewa. Car for You. There you go. Lena o nangabla tu lena le Car for You I lena tu no fanga tot salau Great South Road I Manurewa ya po lena tu telefoni fo I le se tonga le over salau lo fitu fai on valu se fulu minute o te ai tu lai tasi ai le kele ka ko timing a le wa ya tu mafuta mai le tu fina e po fal tu fo ya mai na vai pe ona o folo fulatu ile taimi wa sola ile amatanga o tato por kalame e ai se taimi o le so o le amawhai ona so tai e tuai a wa o ia o fofonga ia o Samoa o lala mapapa au ia tunu I fafo o matalinga Mole Radio Samoa ia wala o mai moanga fa pe fo ila fa fonga tapu ai
I mea lo tutupu, sa tutupu, ma ua valo ia o le a tutupu le nei vai aso ma tau tia o le tele o mena tutupu ai i Samoa. Whatalo whatuai mo le nganga whaaloalo, maina, whaafitai mo le teimi u whaavanoa mai o te loa na paunei o le asto na i o le whai unga le vai aso e tau na maua sau malo longa ma mafuta fo i le ainga ia manai o walo ma le ia manai tāpenanga lava fo i la tau ia i le loto i whale a o le i o le sapati a tai au talo whalava balole sa i fua manuia. Talofa, wa mau mai ta ua mai da, mau langona mai. Ele mau sound da. Si tu va vai fo le tattoo sound engineer va mole. Facebook. Mau mai, ele mau lava. Hello, Talofa. O tai mau mai, mau mai. Ia le na la mau mai na ai le o lango na tula o ia oi. Hello. O lango na mai. Le na tonu lava wa ia ta ua. Wa lango na mai la. Ia, le wa ka. Na lo fa tai. Ia le na sa o whaasisila le pa ia maulunga le tātou tunu ui le ason le la au le amtalia le polokalame. Ia o le a se teimi o le a tā whisota i le so, tawa o wha i langona ma mea sa tutupu i le nawa i aso le ngata i le fono usu o Samoa. Ai maise fo i isi whawhita uli o lo tūlai i mai le ngata le COVID ai whapena fo i le onga o le sios fo inga le nalu nei leo leo. I le eisa, ai mua na whaatalo whatu, a mai le tō whae whaawhenua i le tunu, i ona tātala mea whaasolo i lea ma le ngang whaalalo. Alo, Savea, whaataitere lava mo le tātou pokalamele nei whuivaenga o le asto nai. Ia, whamalo Samoa e lau mai moanga o lo whapena ona tali mau mai i maota malawa i so se tu o le lalulangi i o fia lava o lo e alala ma papa au ai whatalo whatu le tātou pokalame mai Samoa nei whatasi. Ia, mana fionga Savea ele nei whuivaenga o le asto nai. Ia, au te ilolo pisi whaataunga o le aso. Ia, ele umaale fia longo pui ali pe o tātou atunu. E lo fo i manino ale mata le vai pe a whanongo o talatala noa pea i niso mena tupe pe ona whaata tu Savea o le a tātou tala noa i ele nei aso. Malo whaatai e pe ono whai atu il teimi mo sola. Ai na paule o nai u teimi panga noa fo i lele mo whai ona mafuta i le ainga ma tāpenanga o le aso. Sapati le aso tai au. Le fo o koe whaana velave a kufo. Ia au tonu e le a whai ne lo finangalo. Ona o lo o iai le nau ta inga e whaa. I lo fo i le atunu u meo lo o whaatino. Matupu i nai Samoa. Tātala no mua i le COVID-19. Ia ma le senga fo i lava. O mei na tātala no i le lava Yesu. O le asa swinga o iai le taimile nei talu mai ia le FSS inga. Na tula i mai i le SS o whai numera, ese o le taimi, e au mai eile mata upu, wale i longa po o aia li potia le tala sao o le COVID, a le a fo le wha ngā so longa o le ngā ruanga tauna iai. Ia, o le tūlanga le iai Savea le taimi le nei, na ngata mai a le wha iloa ina mai e le New York o le tūlanga i le swing o le numera, o i nātou o a fia pe o a test positive, le tonu o le isolation area. Ia, i le whare mai le mato tua. Paua le nā o le taimi le ngata mai e le information na tu ina mai tātou atunu. O le tūlanga le wa e taimi le tolus futasi. La e tolus futasi tūlanga le whailoa ia Samoa. Ele i toi ngai a se feso ta inga. Ia o ananafi, talatu ananafi, sa whai ai tātou email e awepea. Mai e tau tala mea ia. E tau tala tūlanga nei i taimi e vesilingia ai le
le whaamauninga o le mea le tātou te whinau atu le tātou pito la au atu stala ma le au whasalau. E tau tala lawa tūlanga leo le ala lea. E le o malolo pe le tali mai take, le fionga le tofa le usa, pe le tali mai te fono, ia o atu foi si le fionga pestai I le Foreign Affairs. Ia wa telea ina alu atu ma emaili iai. Ia e leisa tali o na emaili, leisa tali o text ma le vidividi. Ai o le tūlanga le na. O le, I think o la ufa ingoa ina as a journalist, o le tūlanga le Savea. O le matua leanga, o le kiliva ingo le information is tono Samoa lava ia le taimin nei, le tūlanga le whama. Leanga o mai. Eile upu e masani ona whaongafo I le tātou ngā ruenga isi taimi ia I lātou e tāu whiwhia me nei o tala e tau na whaamatu upe ao o mai I le public domain o gatekeepers. O peini leo whai toto o vole le pe mumuso e whaali ma whai lo le mea. A o le tāua o le mele o le information. E a oa uina I tangata malapata ia ma tātou I loa tāpena pena mo le mele la tūlai mai. O le sa lele lava lau saunoanga. Wa le tūlanga la le waiai. Ia la ua whapea tangata na le tolutasi o lau poloka. Ele o kai aise si keiso toi. Mai se tala wa tūlanga nei le whewhesilingia. Wa malolosi la isi tangata ia sa ia tono le isolation area. Lena waleva na isolate, waleva na baba ai, waleva na fight test. Ma tūlanga whapea. Wa malolosi. O iaini a fianga. Awa o le whawhatala le sau mai le whamalama. Tato wha ingoa ia le tūlanga lea walanga e le tai o na moe le tūlanga lea Savea iso se atunu ua. So se atunu ua ia le tūlanga lea. E iai le tala alo ia. E iai la mal tala foi le punga mai fufu mal whamalama. E alu ale kala punga mai ngai whafu alo alwa mo. Iai si tūlanga e alu alwa moni le whamtalanga lea. O tūlanga lal na e whewhea tele anga iai tātou. Ono le lai ese mai whamtalanga na. Pa mai o lai ki inga isi kanga kai konga me sata mai. Ale ese la le tala le pepel tūlanga na. E ao ai ona tā ua le sila fia I la tau nei o lo o le authorities. E le tūlanga e tau ona i ele whaanga solonga o tātou wheso o ta inga ma tātou tanoanga. Tau ona inform la tunu I so se taimi lava. Mai ele ngata I lea mai nā. O le ātangia mai ai ia tā I matala. O lo matala pe le temile nei. Awa o te loa o lo tu I nā tu e te tai ia whaamtalanga I mea lo tupu. A o le whaasolonga mai la lea o le laina o le sau o le procedure ma le process me o I le tala I o tātou ta ngata lau tele. O te lo lava ele o leile tāpena ina o le whaamtalanga na po aiso o upu e taue na olo. Ia ma wha wau pia o tau whaatalatalanoanga ma press conferences e mwhai o whaafonga ele tunu. Nasa tala. O lo o mau pia le afo I le whaama I tutonu ele I mama I whafo ele community ma tangata lau tele? O le tala tonu ana le au mai. Ele iai se case o le community. Ele iai se tūlanga wa mama mai tual whaama. Pa wale tūlanga le wa iai o lo uiloa iai Savea. Nanga tātou whatata noanga fo ie fono ma le New York. Ina ile au tuatu o le tusia ale president o le Joas lena ave ile fionga ile te fono ma le ali forma ia le usa. Le director o le health o le whaatonu o le se forma loina. Tusala nangata inata to press conference o le taimi lena maua ile tusi lena ya mafaya fo ile le tulanga fo le fatala noa ye fautua ye kapeneta ye tulanga le va ma le media ya ele to yaila se fata tanonga ma le New York se ibanga na ya le fa silanga le fionga tama tai pale mia ya mole luava ya sol ne ile uma o le ase tu o fatino le press secretariat male tu pa o le vaenga o le tanga luenga le pare mia le Prime Minister's Department ele o yeile sa vali ne faiona ma au mai te mi o auto fatalanga ia ma fa ma tu lo me itua ya o tulanga la lele o mo foi sitala ma le press secretariat pa lava tulanga o le press release le sa wa foi la press release fatau le covid lava ia ile se me o sa I terminate le wa umalwa ya sol ne ele I se tulang fa pe mai ya man fa to fa le ngata to sfu tasi cases
Ia ona sa wai lo le fasi sinanga foi ngai Savea ole a foi ni. Ma limba. Vai puinga tulanga ia ene o le bana na loa le tunu le tulanga le au mai le SOE orders. Pai le tal konga ma tulanga o mai le mele fia mawa. Ole asa tala mai. Ole asa wa nge ya o ia pia o mai o mfewa ia ai pe o le tulanga na o le fa no file mu al tato tunu le upulea na mai mal fam talanga muli tolus futasi tato tangata o test positive le COVID-19 ia ele oilo nei po le Omicron le siba enga ia na muli atu po le Delta awana o le fia foi fitu ai tangata ia na batu New Zealand test fai mai ele ilo foi pe o ko avako ngisi test ele ilo foi po o manuia ni tangata po ia ni afianga na soale na o mai ele tolu suta sinumera ia o ila tawa afia ia le na ngatai malo fa tai tavu tele la to ngarwenga mana pitola au lo tau mfai na bomboli ile malo mo te foi a mai se fa amtalanga fa no fo fi mali ai ile tunu ona o taimi o le mautonu ma le fa le tonu ia o le tulanglo ia le covid tatala no ile saunoanga le fionga ile minister o le shroush fa pe fo ia le vaenga o ngaluenga o fa atuanga ma fa nga faiva o le o ta o nei sa ili linga fa scientist o fa nei e ono tula mai se taimi lata mai lava e mawhai ona to na su e lava si ama la tau ia i tonu o Samoa ma wha pena foi o nari a e mai ai ni tulanga oni fo ia po oni treatment fo i le lumanai e se le mana i o lea tala le wha longo atu a mai na ia o le sawa na o le mingoi al minstale mingoi ai ngata la foi e mana ia tulanga ia Savea o i pe ana e sauno i loa i le tangata la e ala le tangata la mai ngai oi mangalue ma le tai e tu i lunga masavali ma mataula mo me uma i le utato titilo ia o sa i linga na le wa ia le straps o le tulanga le lei awa atila foi Savea i tulanga fa le tonu le ia nei o tausa ilia o virus la ia pe tata la noa o se tulanga te le fatali lena e umi na fata tane tangata ia ile abatu i New Zealand ia po featu no abatu test mai e pe fa maonia ai se nga fa penale mana mi tato le ala wa mingoi ele minsta o makwale le ia minska e alu so se me lava ile tama fainga ina ia mafai ona fo ia fa fita uli le malo ese le tawa la fa longo atu le vasu le nei o sau no ile minsta ma o le na o mino ilo e amata no fatino ono tulangla le pena sau no au mai i New Zealand nei tui ma nei test fi with ataltali o la foi fa nga solo ele priority a New Zealand la foi ia ile covid i New Zealand e mo foi ave le fa mo i ana nga luenga mana test a walman wi o tanga tene a lela o fa ngolongo tunu e fa ia si masau ile tulanga le lei ole o fai ngā le minstale le sunga lauli le mali to malana matanga luenga ave rapid testing a matu lunga sue a mai results ia ma se elisi vaenga ole sa ili pe mfai ona lato fai nisi tong fitinga mo le lumana i fa mai nei ole tulanga Savea o la tala esa no mai ole tulanga foi leli pe ia na o tu sala ofisili male mingoi al minsta wala ofisili le tu ole director of health pe famol mole pe yai ni awala e mafai yai e tato ona faia su enga yai nei Samoa pe alu sa tato tupi au mai se tangata ata mai fa pitoa e sauna te fa ta mai tato tamafana mai lo le man masinga fai komenga ele mafai na fai tato i nei ya le ala wa matua fatau tonu alo mana ona ye male tu langa wa mingoi mai element star ma lo fa taita wa tele ele fa longo atu le sound no anga le fionga le min star tupe le la ta se ele fona usu le tu no o matau manga e pe ona ta oto ile vai asu o tu na yatu o mana tata le no le mele na ile tuli o limongi la ko i fa fo mo le monta ya wa la ngona fo le fong of the lailo na tulanga ole
anganga o le loto maulano mo le loto fa mangalo le ai sisi au lape na toi fa ata oto iai ai talia maalo le sa o le tunu umala na fono usu i le vaso o la so tali tununga ia to ai ngala ngona o lo fa alia elefant of talai e pe falling mai fo le e pe fa ale ano iai i le totele ai o le matua i malosi lava ata mai lava fo i le tofa i le fionga i le fonga le fono. So le lava i le tulanga lea Savea o le tulanga lea i le fonga fetalai. Ia. E wasa ole upu fele le tanga o le tautai o le taimi le nei le lo wa ma le so wa ma le luta o le ngata i fale i tulanga fa por kiki. Ai mai sei fo ia o le ata wa mata to fainga malo o le wa ko i ku lua ia ele fia down le siku o tato lo malava i tono le motafono ai sa le nga lai tilo fo ile tu o malo le tu lai mai i le previous task al malo le sa ia the previous government malalato task le sa ia o le wa tilo ele fa pese me nga makofia e tūlanga whapena, au atala whea unga las tangata malosi whapea, malona whaatua atu iai, poilele. E leo whapea mea umale aka mai kai peila mele na tupu i le sui whaipule o le ia luimoni ai afi, ia le ale le pule. Le tūlanga poilele, e le taungo fie foi Savea, koe sila oana na whaatūlanga e tūla, i le fonga whetalai i le tula fono e fai lava le tula fono peitai o tilo i tonu ale ta oto le tula ngofele tato atunu e fa fo lia le to fa ma le fa tanga lo loto e lo fo ile ole tailo loto ele so na fitia ya landa tilo ia ile to fa le fonga fitalai fa te aia tu wasa ai tato walo luma le foi ia lela ale o manino ole mana ia le talia le malo Savea sa e fa como fonga mai Italia min stata itas mo lo loto le talia al malo o manino e tato fanua ia tato pispiso o ia malila o le siva nga sidio na taua o le to fa lo loto le afionga mal fa to fa la inga le fionga le fongtalai na fai ala na fai unga e ia lava o ia o le pule ai na te le i whaapea wana whiau ma whaapea mai o au le pule tu tasi po le a e fai le unga lea na te le i tu i na foi se hava noa i le i tu ma sui usu fono e fai ini la tau tala i le tama lea ua ngasala awa o te whewhe e pe na tu watu se ava no i sui fai pule i o le fast one ta whewhe ni tala tai pei o le mena fai la vanga le ia la auli i le teimi ua tona i atu manatu vasa sau tau sila i futia o sola ma le sawa ina o la unga whatutu ia la auli i lea fo i vai teimi o tula i mai whawhita auli ia maina Ole tūlanga tonu ana leo te whai atu e tangata o tūla fono. Langa nai nā i le vaenga ole whai upu o le section 4 o le iwa lima. Tūla fono tū mau le mota. Nai ai, uma alona whai mai whai unga le fonga talai. Ele toi iai masasi e toi wha alia se whina ngano. Ai pei ana e saunua. I taimi watu ana, ia e mo i tātou te leto e te paitua. Ai whai lea ma whaatita inga. I taimi watu ana, ki ngangu mai kula fongu maunga. E lafo ai o faali me fina ngalo il mele o kupu sila nta pulna ya lauli sila lenta pulna ya lauli o kangi kala e tata mata tu le live le asona e o tia lo tala ngona o taito tanga tale mata ma moli ma win al fon tanga na ele ngalo i lo tama fa ma nga tu pulanga le au mai umanea saulea alwatu lea fusala wa ngalo ale sala ile ya faful tangata awa le makua i fai me o ye sa noanga ile tumutumu o ye sa noanga le tal fenga ina taimi ai tato fon feta laile o ye ni o tangata tu la fono wansa o fai taule i vali malea se va enga fa i vali malea tu la fono ma ya le na fa pe mele fiong fon feta lai ile to ma fai ona to fai se la unga ile to mfento tali sesi ele me foi faris fina ngalo e tu la ya le pule ya la na mata ngofia o il taia ona to o to ile le pule yo la almen
Mali. Ya, pa pela yo mai al vai nga foi le sa ya la mata. Elena. Ya, ole tulanga na Savea, ole sengal na. Ya mana tua foi la fa salanga na fai ala uli mala na vaenga. Na sawa le folo le memo mo le los full fight to life malolo e sei pe afai male mo te fon. Le alu le vaenga lo na lua o le tasi o le vaiaso po le fitu aso. Sawa le saolo i le kick off fo le mati off. Fa fo male ma fana Kusa misi mai ya wa o me ye ton titilo el tato tunu ma wa lo le lunga le awala fa mai lo le ba kule warning mo mo le au ta ya na sa le malo lai sini ba tula warning mo mo le pe o le ali moli ba tula warning mo mo le al wa ku fa mai le wa lu ile yo won ko lu lo fa mai lo le ila issue ko lo tik le la pe na e sa no mai Savea ya o tulangan na o lona e sengan na leo te whai ato ia wia. Wana whesili mai foi tangata wa matamata itel na tai au ia le ala le pule. Pa mai ala menga lenga whaasala le luas por whai tu la ai le tu use vai aso a kope lua vai aso pe au whingi ko ala pulfong. Langa lai loto ti ngā foi la tau tilo mai. I loto tilo e ka le a ka kongo fo le mal tu la fontu mai matai whai tau. Oile ai step by step le alungol me kako ele oso to ai oso lo il fai kunga ave lo fa sa kaulo ele i facilita sa ele itala ia ofuma ele fez facinho ya ai o tato talie nei foi just to acknowledge the procedure of the court of parliament awa ole mata utia me ai fa fitai ile ngango le tuo lo foi ai ia ma tau ma whai le sao le tātua te no whaftai le fionga le whonga whtalai le toa le leo le tō whamana na whautang tātala noa o balanga o le vesi a isi au vale i olo o whai nei ala tō polo kalame mwhai mai talu ai o no o le alo o le whonga whtalai lea na a fia i me o whala au whaasaina ma le aisa watatau ai fo i o na se e whaase e tua ngalo le fionga le whonga whtalai ona ole ua maua lo na tali ia la utali e mta upulea ole faingo fia ia ole separation e ese le fong of the lime lo na tulanga tula mai tonu le mauta ese lo na tali i ole tangata matua ua whaafainga luenga na whaafainga luenga ele fainga malo tuila epa ile telo tausanga le foi la olo i ele tofa ele ise mea ole a whaasala i nai fua le fong of the lime ile anga sala lo na tali ua faita wina o le adult o le tangata matua ua faile tō whamale whautanga o le matai ua whaafai ngā ruenga ina i se tūlanga mawalunga la so fili ngalo le matau pili ina ia ta oto i loma moe awana i tole lotea lisi au vale i e whi mai matau ma whai e condemna ma wha leanga le whongaftalai ona o le sala lo na tali a o le fo ili au mai ili i wha maoni a umambea se ia mae a le leile i longa leo ma wha msinonga ia sa lele lava mua ta o le whai te po mua na ua saule reida leo ai mai loi le asona ai va ai loi lunga ia le tulanga lea ia ia se tasio le ainga na message mai ia tea i le tulanga foi lele o fake pages la ia pena e taua mai la tau ia lo so na la foi lunga o penga te whailangi mwha pe mai e tau na afia foi le fonga whetalai ia le upu foi le pa sa o le sa mala ia le ulo le whau pa sa o le sa mala ia o le tula fono aia o le o soli tula fono pa nga ia le tula fono o lo il au foi o leo ia ma le whamasino ngal tulanga atoa lea ai le fai o stama le na afia ele ai ma se upo etasio ta wale ngoa o le suafa o le fionga le fon fetalai le sunga ya pali ili o ta eu maspa o ta wale ngosto ina ba ne le fionga le fon fetalai o le alu le na sawa mai no sao sao ile la tilo ai ile tulanga le soli tula fono le ai la soli tula fono antanga ta ya mai ta to tele o ilo ai tu ato le ai nga o tele fia ta o tulanga le Savea ile tulanga sa tu po ai le wa molia ia fatasi ma le fionga le fonga fetala ese ele o sila fia e tato ia pe o so na lafo al tulanga tonu ale na o le tangata soli tula fono
o sa ele se me la para pala for kala ia ile anga sala le tangata po o le se o le isi o lo fe ngai lava ma tu la fono tu langa le ele fa pe e pe ya na ta o le mautai ina fo ita ya ele fa pe na fa ya tu ni ma tu a me la yo e fa me ia ele foi te mani no ngole ele ona no fa ta si fo ele fa fonga fetalai ia male o molia pe o le tu langa le na e ta ua ia ta to tu no ele ole umma mai lo se be wa sa le kala foi ngale lunga asa be le fa na tu nei le raid mol mol le io tatala nola awa o nei le fonga e atangia mai ai le mele vai tele le ba fau o tangata nei fila to por kala menei lua o la fa o pe o no la to loto leanga I te ta I le malo ma fa leanga le malo a o le fa to a fitu valu ma sina talu na tula me le malo e foi le sao le to o la fa tuanga ai fa ta oto ai fa pe al mata plus uma le fa am sinonga so le le auto fa am talanga winga mene na auto a mai le o me ta o fax ai le nini fa ta si ai mata vale ai le mata nga te le auto manatu mo to inga fa vale fa pena le si va ngo te fia tele no to ai ele ai lava se vaenga o so fa inga ma raids nei leo ele mawai se ta mai tai maina o lea lava e angina e te tau au na ista mai tai peto mo foi te mai tai e po e mai leo I alato o so fa inga nei o fea o iai ia le fa tu tanga te mai tai matinao le tunu le foi tatou te pisai nei e ave ele fa mo ma le fa alo a o le foi so la mo ia la tole la mio vale va tu fa fo mai le tunu ya sa le se eso matamuli ya Savea ya ma tu lava le pa ia va tu la fio fal tu mal matamuli ya manatu awa le mea Tanoa le na mata o fo el mata la ngona ina wato la nga fo nta pule ina wato ma wala raid mul bulilia o le fo il tamaita man tu fo ele se sel fal penga o tamaita yo le pae male auli so o se mea lava I tondo le tata wato o le fau tua o ye le ba ai akule ai ngole ai maluanga le kuanga ngi stu lo le ngana e toi o le to fine fa pe kwa wangi au mai ngi me nga e tele a lo pa la fa na ma le bla tulanga umai ai fa ano no alenga ya o tulanga o la ngona mai musalo po o tau se to siaki fo lau wa o le manunga le na ma le tilo atu I le telo taimi o sa inga le atunu ma leo ai maua lava ai te mai tai o le si lava hanga ta ua te le a maina pe mawhaiona e tali mai ma a vea fo o se vaenga o se lu I tau lea mo la ua whionga le whaletua tangata nei o lo masalomia I le avatuina o le aisa I te tonu o le atunu po o masalomia I le lato kukaina manga osi le aisa I tonu o le atunu fa mata mawhai o na fasilingia ia le fionga I le komisina o leo po o le fionga fo I le minsta ina ia su profiles ma background history o tangata nei talapatino fa te tau ia I latou nei ia maina po fea na o ngai pe fa fia na malanga mai I fafo o anga luenga o mai vai o ani fa ilonga na latou mo msalo po ni fa ilonga fa scientist nisi mo le bachelors in physics chemistry matulanga fa pena e watu ai wala to I loa mix malato loa faile formula e kuka ile aisa I Samoa pia o misi mai le ta ya le lei o la tatu wo se tase pese a o tau sa ili se no am fa yo no toi fa wa le tal no anga ona ta ua ia vaenga ia wo o ia sa ili nga fo I mai Samoa ai masi o le tatu tal no anga ile mata upule na o ngā luenga fa vai taimi lua o le ba lele ua matua ngau a ano ngau a ato ngau I tua I sao noa lava le min stau tupe ma fa matala I upu siliona whaingofie o le ba lele
o le mea ua ngau. Ua ngau, ia le nala, ia, la va fela na vai. Tātou wona ia tātou whasisilanga ia. Ia o tau tali sisi ava noa tātou te tala noa tuai i le tua whine a maina. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Jennifer Faivalu, ia masiona te maa, ia panga marie, yopu Faivalu, tabu tuai o le tia maa mai toa mua, ma le pensa o le whaatau ina o ta mai te tonu ainga. Ia na ua toe sfuma le whabe nute o na tale o le tūlai lua, o lewa toe mafuta mai, o maua ia le sota inga ma le tua fine, maina vai, o le sui o le Radio Samoa ia pia. Ia, o mafo le whaafonga le tunu o tawa o whai ia mea sa tutupu le nama yaso. Ia ma tātou tuli matai foi, ia ma valo ia o ani meo le atutupu i le vai a safau. Lewa tātou se ese mai le COVID-19, o ala o vasota inga i Samoa, e maise lai le teimile nei le aisa. Maina sa o vava i atu, o e sa whai le lei i luma o le komsina, le sui komsina o leo leo. Ele ngata ya au pa au longo tino fa pena foi a se tasi o tamale i ma Mona Lisa le sunga le pali i Mona Lisa a o fau mo so loi le meo le tupe o telefoni fa tasi ai ma pepa i ilo le pouta foi leo le methamphetamine
ma isi paipa e ula i le mea ta fefe ai te nofo tonu e ke le i fefe i pase me iau ale te nofo tonu ai luma i ale laki o le ni la au malosi na maua le taimi a maina Ya, sa lele lava Savea. Ole tulanga le na yai. Ona o utau. Se tu lo fa fonga mai le tato tunu. Na utau le na mawai i le osfa inga le. Pe ona ta wa fo ile no fotonu ai luma i. O aule ngo fo pongisa. Paula mena le fa longa fesili le tama fo pe fa fanga una ya me e ko inga me fa pe ka ke ba ai. E fa ile me le wa ya wenga le pe fanga au wenga le ka ile le fanga le Ya, o makwa ile ilo nga ile ole wa le ono lunga le live. Ile ale kelo le mau fesili le faunga ngi mea ma. Ai ole tulanga na mau fai Savea. Fa fena o mai Samoa. Ole upu mua le na. Wa le se fa le ngosi me ngi ngosi fangu na me fa ngo me na. Ile fa se fa le ngosi ai sai nei wa ma Emmanuel Malo te nei ole ai au mai le tala ele o iai se fa mauninga wanga o si Samoa ia le drug le meth beta ia o le wata tilo ia pe tanto tanga i mai le laula ia o fai ole kupe wa fa fe monku o so le langa le me kupe va vele ti o a fia tangata fai tu langa le ia ai mai se la o malinga fa pepa Savea si kama i mea le paukaria i ke le kupe ma wai so ota ma fa ilonga fesili uma nei lena ta ma fa pe fa fena o mai Samoa o le tele o le tila tunanga ma o fai le laptops o le drone wa ye ma le camera ma telefoni lena tangi al telefoni tu lo ye tato camera o telefoni le tangi mai tangi telefone lo pose o kase se tau fa tonu mai ale lo ka leo no vai tu la i mai o mai tai leo e tali le telefoni o se tasi o telefoni le na maua mai leo sfa inga o saulna o telefoni umana le na lua pe tolu e pe lua le na lunga na tangi la le tas ia ole sunga pali e fo mo le sa tu la i mai o le si kom sina lang ia le na tamai tai le na tu la i mai ma o mai le telefoni mata pe o te lo numero o mai o le la follow up leo o vai pe ana taua tasi ne yo ngalwenga leo na mafua mai ona o isi fo ngalwenga mua mai tangata le tu facility ai ka mai lo ingo ese ia na follow ale leo ia mau atu ai mai la tau ia leo mai ton pe o le tulanga na mau fai o matua sa ale ale ai sale titilo ia le tato tunu pe afua lele ya ko se lua ma singa ka ale matua fia raid leo ale ma fai o le sola ale ali ile na tala tu le stala tu sanga ma vai Rodney Crichton o le ngol na le na fa sa nei tua awa o mele no mana o ina ia lo itau o e te fisilingia ia komsina o leo fa pena fo komsina lango po le minsta ina ia matua isa ili lava profiles ma backgrounds o tala mauti noa mau tutu mausali e winga i tangata nei o lo mau iai o ani o lato to mai o ani o lato ngaluenga ni tangata na skorsipi mai fafo o ani o lato failonga ina ia trace ia lato a feo inga movements from time to time awa onisi au te telitonu sa o ina i fafo o malama lamba le o i o lato failonga ile Bachelor of Chemistry, Bachelors of Physics, me fo ia leo ai nei pharmaceutical. E mawhai ei ona lato loa to inga to mai nei ma to inga formula o le periodic table ma ia elemene mix ma isi elemene. Ia matilo loa wa o le tele o le mele na o le methamphetamine o se tasi o na content o le mo le pusa fwala au Panadol. Ioi. E masalomia a alu lo se whaatau ngā se te ngata ua alu pe se lau pusa ona masalomia lo leo ia po a feme lau ia ine e la alu kako whaingu Panadol so kako a inga akoa pe o nai mea na o la su taltanunga i pe am whaiona e lo i tau inai ia leo e tilo e te ngata nei po o hato e ngata
Ole tulanga ta wale I tu fasili. Tulanga le wale fa na mo mai sia wali I ol falma. Man to fa le case na le na mo mai fa sia wali I faltal vai wo mai pusa penetro si al fal kala vai le ku kanga kama mai ave ai o mai mawai lo ila to ai ngale na mawai ol nga singa ole tom fa nga sia isa ai ele tulanga futa wo fa le ya tato fasili e ono fa la bla veina ile le ngalwenga leo sa ili ai mo le tu ina to famtalanga famsnonga e mai sei foi ole ono pui mai o famtalanga uma mo le singa lwenga fa awa wa malu o tulanga na ya la yona e fasili lo ai leo e fa mai lo fa pelta o lo fa tino so enga leo time nei ona e lo le o ele mfayona release le information le ya tato ina mo ilo ane ele sol tula fono la fa lo wa ya ma wa ken mai iken kael le tato kom sina talwa ile fa fai foi e awa ya leilo sa le tonu ai makele ole ma te su ma te le malo lo fo su enga oi ya pe tu langa na Savea ya laiona e pe tele ole tele na fia fasili o ka se kele le mau me fi fasili ai wai o tato tu stala ye tato tala foi le fai so o ya o nga tu stala ya you have to ask a lot of questions, stupid question. Whatever stupid question you have to ask. Ore tu langa le na leo te iloa e ta ofi maua e malo la to fa mtalanga le tu ina mai. Ma na ia leo fa to iloa tu foi ili Savea. Yo fa nga periodic table e ke ka ua mai le sa fai yo ka ko nga kolisio Samoa ma. Le ka ke ku ile fa nga o formulas a to level na or na to the periodic table leo lo mixa o lo fa nga e pharmaceutical companies le sila mele te fa to ne venlu tawai e ngalo lo fa tasi le official leo ma me ne o drones fa tasi ai male air traffic control ile airport awa ala na fa to lo tala lea o le puinga o tato borders e ai taimi a PA foi me o tamai va lele foi ai le amna ia le traffic controller I lungo le lato radar ai le lo po tamai va lele na la na no ta milu e foi nga te yane o e foi o le pata fa pa u ina le mole a container po o se parcel ya la fo o ye se va fa ngota ina o piki ina le mele la na le a fa pe la o coordinate a tora yo le collective effort leo o ai fo o le air traffic controller ma fa pe fo le coastal security po ni tato va ma leo le ngata fale e ma fai una silsila me la pa fai o le se me nga osi tono Samoa o se me o au mai fafo na pa wa leo le tunu le la tala mai o tato uso America Samoa leia wai ole fasili le sa tu ina tu foi le tulanga foi lea ole fa ona sau ole ba mai America Samoa ba lai ki wa mfai ba afi poinga ba fa ngota Savea na ngai mai ya io le tua o io ale pata wata wale tu malole atala ka tele io na ngai e tu sta to va ala ititi mantua eleilo ko e pia me ngana ko e ngata to leo ia pia ia o kayo ia pe ale poula la yo leo ia pawal me la ya fa titi lo ila to yo mata upu fa ulu atu le time la so ele tu never po langa kama ia fa truck Savea wa e silfia fo ele kai mo kama ia pe fa mai ole fia le po e o kama ia e fa la ko dios ma fa tu langa fa pe tulanga na ia o makua I nem fa na tali mai leo le fa ngona to su enga pe ya na facility tu foi eu tanga ba ia nga ia tu na facility ia ai fa mai lo ma tala awa pa ia lo fanga solo su enga leo la o tala na leo fa la fanga solo su enga leo temni Wale mafaya na mafaya na au mai ina ne I fa ala ina ia mai mana tua foi lava ia e fa alo tele nga wenga leo la tu tom foi fatino po lava foi resources e mafaya na fatino la to nga wenga o le si vanga o le no fi sitting ia nei ile sola mai la le to po le tala ina la le stala o le fa msnonga o Rodney Crichton
le la walu nei tua wa fiu nei sue pe le o vai le vaenga prosecutors a leo ina ia finau malosi e tau fia le tangata nei walu mele vai tu fo i maina o le to tele ia na loka ma fale pui le mele e le ma se o nga e se fautuanga ma ni polo kalambe foi na mai tua toi faile aisa toi o atu fo tonu ole fale pui e se le la so tonu le me o sua malie o sua malie le au vaenga ia tulanga le me foi le o la vaenga na mawatu nan tilo tua e previous convictions o la vaenga ia ilunga la val to inga sol tula fondo le o lo wata tonunga Savea pengo fia ia na maua tanga menga le tulanga fole so kongo po le skala le ngabe ku kamale la longa connection o le ale mafuanga ai se ana no fa wale ele no fa release le tangata le itua ele se fa tanunga al fa masinonga ame ave tangata le itua ele ipei o la wa mele to le pei e fa le pei o application o le si for hearing e fa ile mele ile aso ato e fa ele hia ele le talo sanga le o le talo tangata itua pe tali e fa masinonga e watu le lo ia lu ia kumanga mafuanga al mele ko pungi ya na lo talo lo itua le stala ai le se suyo o leo o le prosecutors a leo e fina wina le matau o ao ona ia ile tulanga le o le so o le lei o le so tanga le ai le fa masinonga man tanga renga o le official AG ina ia mautinoa awange ia se sa wa le mela le tupu nei ia vai lai te leo le afianga o le walua nei os fa inga leo o le ata o le li ile o ato wa wesi e fa ono wa le fan o le walua nei os fa inga leo lua mato interview o le fa mai al tala le o ma to ato le sa ia il tanga tale o island tanga tale li ki ele information ne pa fa ila o le pe a fai o le na atu o ese o na mo loa le la atu leo na si ba na vaenga le na mau atu pe na loa pe le e a ona so e atilia e malo o le malo i tulanga le awai e vai loa i tatum tanga renga le fatinonga o tiutelea o te loa o i o le amatua sa fa afi e loa le tulanga le ai i le aisa o se matau pusili tele ona taua tele le whaalongo ai mai so le onga le tulanga wo tu sila i me i America o Hawaii o nei fo i atu o le tele na wai o meo solitu la fono e so tai le aisa i so se taimi la au malosi ele toi kea sesi ele toi popolo sesi i le ale solitu la fono e fai awa o le mela o tulai mai maina o le fa fonga le atu o le mera mfera mena ia e peia wa ai wa pe o le mele fai ai fo le tulo o falai lunga le mele falai tulo fa fonga mai le tuno o le to ai se ma fo wola so stangata na o soli tu la fono nga la vai o fo i le maliu male ma sa o le toto e fai tangata ne ina silsila le ao na mo se tupulanga se tuno wa vale o ma tupulanga le nu male tuno o le a la le lumana i o sa mo le tātou te pepese ne ma lau vivilu ai mo atai au. Whale anga ina lava o tātou te tai o mo sa mo atai au. La ta se e mai i le mauta fono mo le usui o le fono le vasona te nei ta fefe le powerful o le launga ma le saunoanga a le fionga le minstau tupe. O le asisi tala e vatu e winga i le vaalele a Samoa wha ngā sa o le upu whaingofie ua ngau o le ngau se saunoa ele paula le minstau o kala ngoa ma kau sa o le upu o le ngau ori vai e fai mai a moli pola ua ngau ai tu lunga le tinu fai mai ua ngau a ando usa ngau ango ya e makwa i o tunga te le atu la tulanga le wa ngau ya na wa sira fia Savea tulanga le wa yai o fa tuanga le paso le wa tato baba ai o mai aka masa o fa kulanga mai vai o tulanga le e yai ya le e pe ya sa no le fionga le minsta sa yai al fa tuanga yai ya si vai nga le i le fainga malo wa tuana ila tau sa la wili winal mata upule nei to tilo pe unu tatau ono to yai sa alele to mai ya
Ane mau fo ya papa tara sa tau la mua fo le alo le fionga ne li palimia talwai. Ile komiti le asa o lato. Fautuaina, awane au mai al valen. Fautuaina, le asa fautuaina, awane au mai al valen. Wani. Ya le ala wakele mea makangasa vea ka kere fia ka ukala ye wai. Masalo nga wa nga sa English king ay makwa nga fa kasi mangipalangi ay fa pe mai look at your country and how about your aircraft you know fa nga le matanga le mea ole au mai ole va la uka ele mafayo na lele ya na mai la fa nga le tulanga afo mama otai se ole wa sa on mele u fa malo le ta wa mo tongi na ngaulia sei to se lua tonto sanganta ti lo le pe on to mai sta to fu ya tato tu pe mawa ya mai se lan te min ne fa ma ile wa yini le una se fa ma ina mai na wa fa men ma lo le me fa ngale le wo fa sa fu se fu mini onga mo ngai kanga kai pisingi si wai ai ti ra Savea ya rol mali al tapuni al mali ya fa so solo tua ko ko sai mingi rai lunga le faka ya lo ko lua fangunga ya lo ko I uang ku mawan me fa nan le fa me tangata what tu ele amo no mo lo mo le fa ye lo ya bai o tu la ana tala no nei la ole va lele nei o se pisinisi mo le vala na ngau matapuni ai pe tai ola ngole tu ole malo tu ma fafanga I tu pele fa na wa vanga fasul lima le utos or ku pele ku aga vanga ma si 2 milion alone nga fa mele en set ola alu ilunga fe kafe fe ri ngai me fa yori ol mali io ol se ho matala tu pela tala tanga le palongolongo le fono le wo fa longo tu le fast for lima le utos le wa bifo usau lo fa pe oi fa fe kai le akua o le ke ua sa kupele utos Wala no winga ole anu mai il fa inga ngau le fa le tulanga paftai ta to finga malo Savea o se tulanga le va ai mama mai se o titilo ia nya fa aulo mai fa me ka ko ki finga le ala ngau ala polonga ko kum Wala si mele o te whātua nei, mana tua sa o tusi aloa I atu le whionga le tumai tai paramia, le whionga I le minsta ia Wayne, Olo, le atinu, ia ma le minsta o tupe. O le aunga o le nā tusi ma le tamai proposal, ina ia whaamatu mai se hawa noa le malo. Wa tō tele tama whānawa sa molo a lala mapapa au I tunu I whafolo o whiololo ana ia lato wa tinae ma tupe maua. E fia sosoni atu fa au mai le ava noa mātou te shareholders ai ma fa tauni o mātou sea I le company va lele le tuno fa mama avenga a le lana tusi mai le fionga le lana sauno mai le fionga le te fono I la fa talnoanga ma le minister o se matua I proposal ma se tu o lalo ta ua tele ma le au ngale na e fe sosoni ai se joint venture sa ili ai se ai ole a fatu langa mai le malo lana fuafuanga I le tula fono e mawhai e ona whaatino le mataupu la so taltonunga e te fia shareholders foi wal melea le no o whai atu nei e eila wali I to tonu I le melea e au fia I mangisi o le HPP matula epa e ala o na ngau pea e au mai le valele ia whaatamo e po le alawa nisi me whaile valele. Leanga o la tau istangata o la shareholders I ai whaapongi saa ia mata o lea tunu o lea I ia so tanga o tangata nei ma la tau tupe o la whaanga I ma shareholders ai. Lala fo lala nae mu musu ai lava I tupe ala valele wa aturu valele le se la tau tupe maua. A lele valele o tau maua sina mea. Ia na o fionga le valtua. Ya, o tulanga tonu wale na vai wa fia ya fatita inga wa fia tata ngalwenga telefai ala folafo nei tata watunu oka Savea e maua le tupi o tulanga le wa ta wa lau tusile na mai manga ye o ke fia shareholder fo te be ko spuru a fia pe fia saka me maua
tu atu si mea lea o si mea lea e tau fai ele tatou vaalele alai ka ko ke ka ala mama nai lo le nei mea ia lea se vai o le chat operation ia so le makwa ngau ia le vaalele e tulanga foi le e tele le ngau o le vaalele fai nei ai o le tulanga le ina ia tilo le lei le tatou atunu i se fainga ina ia mawhai o na launga tasia wa o le na batau le ale fast ia au i tua i tangata tangata e le ia se pisingiti le ia ma se mea e tua matango lima iai le tamau inga o le atunu whai o se pisinisi tatou waalele ai se ahura la tatou atunu o se tūlanga le lei o se tūlanga le lei vai leu mana il saunanga le fionga le tumaita minsta wa tatau ona fufulu mai le valele totonu le valele o le wingo la natala la fu ave selisi au vale the physical shape of the plane fe mai fulu vale o le wingo moni o le ano fale o le tala le fufulu mai totonu o le mai la tupu i le pulenga o le valele yo wa tatau ona tois na tau tala ya stuia toi restructure ma toi fatulanga pulenga lal mena le faile na me ilo lato vai temi wa leva na ngau mai le vale le fast food tau sanga tuna yatu lal mena le faile ana le tula mai nei la le malo folia le o mai matonu e tau na fai lal mena o to le faile to vai temi sa le lava sa no ngale e o foi report li Savea tata na no ai foi ya le waina ina tele o le C2 le tuangai e au mai report o le vale le awa fia nga kangi ngai ko inga ye kai mia ye ko ngon pane mengi ni poki di pisa di poki mai ma mosu e fefe fai numero e fefe fai numero mai tala fu lai mata te tele ina e tulanga na sa le ya la sonanga ole tulanga sele wa sele ngana le fanga na ina mai e la fionga ya mulpola ole minsta tupi o tulanga tonwale fufulu mai kongol va le mata mai pulenga va lele sui va ai pole altu langa lai ma fu ai ona fai pe le mea a fa con me fai minska io va mene tata no ai foi Savea mene le tupu a fa ya ton me le fai unha fono ina le malo ma fa ton minsta ai fa ya loto le al pulenga ia ma committee ma le port fa pede ai o mele ma you know mai no la ia ilo la tau fa ngona ile ia la tau awa tu ure me tau ona fai manui ai da tunu a to pe so tai lo ale sa ole le lava lau tona lo va tai tele na upnai tama upuane yo te tawa fai ai yo le fila ngalo le fionga le upu muri le fionga le ile sa fa pizzo le palbia mali li mai va pede mai mali li mai le nai tu ole monta wa umon fai le fina ngalo ma le fai ungal kapineta ele ai se vale akula se upu fore fa fai ngofi ka miki fore pakka le mai file mula ele fa mangifi mai ele se vale aku lo le sai da fa fine se tu lo le tu para ya sipi ya nupi mai le mea ya le nala ya titilo la yai i mea na whai e tangata ona maua leo le upu le ta o le ngau pongi sao le tunu kwa le iloa la kungua ma kwa i ngau a ko rawa ke kango kwa le si lima le i alu lalo kau le pure i lau kanga lua kwa ma le lima ngalu lalo e re ise me karikari o mai o le ngau a anu o le ngau a ato o le ngau pongi sao le tunu ma le ngau kau wasu ile le iloa po fea tupe a o ai le iloa o le public person le tu no lea o lo o tango au ye le malo ma tu tongi e tala fune lo no vinga o tal tono le mele la fine le malo na o na mata tuina o le faini so ta inga ni fai pe ona ye va le malanga tu tono o le tatu tu do mo fe malanga inga pe te tala ia o pune le no tango tawa fa ye maina ele tatu va le ele ngato le ngau it's unprofitable, unsafe, and too much debt. Unsafe. E ora vai se lei se ne fo le e fatanga yo na fele ai mo le mamalo le tunu o pasese fela wai. Ele pasia.
Te sila fia Savea. Ia. Au upuna e tolu ia e tau whai. Unprofitable, unsafe, malanis. Ole, there's too much debt, to carry. Yeah, and too much debt. E mi saio lesi, e pomu akomika lesi, e pomu foinga le aki lesi. Palava upuna, e pa matalai, o le tūlanga le watato iai. Ia wa, mai tato wa lele de, ia o leisi fo ila oi lea male, maati dia yo na ngaupung sa, o le ngaupung sana te rona e tau mena. Kusalai ngau, e lipi se mala malama tato atu nuu fa se ngana la wali ia, o le tūlanga le ngau, e kako wa lele mai ngau ia fa pe. Ia, malo fa, ia, malo sa mol fa fonga bai fo i le, a ma tala noi. O le si vaenga le tuli pea no le tātai mea la tā se e le mata upu lea o ngā luenga wha vai taimi le fo ila o vavai atuna iai e iai nai vaenga o le tula fono le te tau o na toe teu polo keki lea e te tau o na toe asia ala o amata tu le tulanga le taimi le nei ona o leo ua o mai ai ma tangata sa ngā lurue oni whaiaonga, oni leo, o nisi sa avea, ma nurses ma tamaitai fo mai tausi mai pasi, i le mauta ngase, ma isi fo i au nanga. O le polo kekile nei, na whaatino mō tupulanga ua le ini ngā ruenga. Ia fio anga i tua ma le taulanga, e anga waa i o mai ai. Lea la ua vavai atu nei ia, o lona winga. Ue o la vai whaia, o ngā ma leo ma meo nurses, leo o saua i le leina lea. E te tau lao na toe sue po o ai lea, le process o le interview, wa leo o nei tala pepelo uma, o la tau le ini ngā ruenga ma whai whapena, a leo o mai i whafo, se i sila le vaenga lea po la asu taltununga, lau fionga le faltua ma le, toe li poti o mea nei e toe fsiringia i fo ila tōlo i mtanga luenga nei. Sa lelea, wai o le tūlanga e tauna tiro iei. A whapea o le wa ave o tato tangata lei ati na e leisi atunu. O le awha whea lan tato atunu. Lea sa mantua whaia unga. I ei por kala me wha awawan malo le sa tuina sa tutongi e le malo i whaia unga ya e toia ungai. Ina ia o mai e toe a o tatou whanau. A whaila o lenga sa ngei kwa mawalenga longa degree i le tausanga umawai. A le wa tuul whaia o ngai o sumai anu le RSE. Ele i te tongi an tupen malona na tongi ele fi e te a o ngai. Ai mai te ai, nāla na ave oi, ia e sau. E wha malama i tamaiti nei o le lumana i o isi Samoa ia mo le tatou atunu. Le te alwea, lua. O le ana o te tilo la fo ye o ai am nisi o senga o mtanga renga o leo. A le upu ale le tuina mai pe kom sina le ngata watu anai. A taimini ele o lava le manpower i le mama i manual mano. Le o tai ona lava. Usara le lao e kau apu ngi usina ma uskari e fa le ye ina atu nu Savea le o se talafoi le abade. Ai ava fela tato tunu e te tau Savea wa tatau te tilo malo tu la fono le langa no wenga ya RSE mo nai a inga ni mavai vai wale ya ma se me e kua ia ala ye le sanno lo matua la ele le I ule a onga le ai senga wenga ia na fai tu le sa wia ya le apalai o le mene anana ma ua le manatu sula Ile fa inga ole RSE le au mai I tau sanga ma company pe atu fatufa ia taunga tasia I tu malo o male atu nu e au mai e ina I tangata ia la le na fai mai le to fare tinu e ma na ia fa longo le manatu le o sula ma na ia ina ia mafai ona launga tasia awane ia tu langa le anga lo la kungi ia malau form ile le MC ole ke ma sangi kengi official la va ai le leilo qualification le tenga lue le leise officer ia pia te ke fia lua e su mai sa ka wa o me na le o mana one ia na la trofa tu mualu loa o misi le ava no na inga ia tia ia o la to inga sa fito tonu ia e por kala me na la yo na fai malo ai mai se la Savea ia tu ranga le no mau ane tai au
o le wafai mai e ia inisio company Australia le fa ono tiro e ntanga benga I tulanga foi na wa lele na faita tu tangata ia la tu tupe maua ese le tio nga fai ngi ese le mela e tupu o ole mela va tu la fauma au sau nolo fingal faltua le mea ton ba le no fai atu I si fo I tala noanga le mata upule nei ole le ole resource ole fa ole ngal benga le fa vai taimi na tupunga mai lo vai tau a o yai mangalua le malo ele matanga le mata upu tau tu moto le Pacifica mo le iva tau sanga o yai o I na fa vai mai ai le mata upu le mo le tatu o tunu manisi o vai e te tau ona tau tilu nei ina ia tau fia ele mele tau the exploitation of our people ma ua wa ai tu langa mau lalo le fa apolonga ino tatu tangata pe atu ua o tatu o tunu e te taula mono mea na iai ni tangata o liaison officers se la tau te whiangai mo mata upu nei o loo matua I soli pala ile ai a te tau o tatu tangata ma whaia pe o ni polonga o tatu tangata ina ua tau nuu mai inisio company nei na pauale o le me mana oi o le malosi o le ngaioi a le tangata lena lato o mai a o se me nofo ai o mea ai whaatasiei mo lato tutongi o le matua le anga whai ama soli el tu la fono a maina na ia pe afa pe e o ia I le talanoa le tato matanga venga I tunanga ia le o whalonglongo atu nei ia o lea wa maua le au vaenga ia le tato whainga malo phone tanga venga le tau whale atinu umalana matanga venga tulanga ia le papa pe e a whaini ia on toi whatalanoa ma toi review le porka namela la reski ma tiro lai tulanga nei awana ia tulanga lea ese le tala e whai mai ia o mailo ngei ia mama nganga wakwai o na tatangata ia wa tu fasili ia lato tupe ia pe o le sao e lea e tawai ona au mai o lato ainga pe o tulanga na Savea e mo ia ka ke makikiva se tu low alfa fonga mai Samoa ia ene o kako ni kaka fo ngai o le asanga va ia kwa le me o ki ia le asana alwa ia na tonu lava io le tauna to tanga misisile la no foi le na mana ele sa no nga foi le malo le sunga la uli o olo ma le tinu le vai taimi ele leile poloketi nga luenga fa vai taimi ai te tau no to tanga I mato le ulo ma silsila ma sia le tu la fono le ono le atele ai ma fu mai le upu le fa pertani o le brain drain le a mai o tanga o tatu tanga to na pa we resources associated no lava ma ona tinai ona lava tangata what are our most important resources for any other country is our people o tatu tangata o resources sili ona tau le na fa pe ai ole a sautasi le to telo tangata I ngā luenga fa vai taimi a o ai ngā luenga le tatu malo mele na fa ye lo Unclear le fionga ile sa tuatanga loa Joe and Dale le por Columbia le ala na nui ai tu malo umo la tu fale alili le ngata I fanga malama I potasi salsa tele o mea ia e tu ula ulima afe te pula ele o ele la sauni te sa kena saula ia le o a la le ua e tolu masina le saui ala la amatana na aile to anga I Samoa to toi fo ia tu lava I Samoa a le simbea telefa fitauli e o mai lo tanga te nei faisi au wala na watu yo mai o atu to yo mai la na e tau e ona o pitia le langona le o fai nei filitanga nga ave ia nai vaenga le quota I le ai tu malo ma le tu malo ina ia au awai o pau falna po kalameli Savea le sa maua le ia tu langa fa manu ia ina na va aia po kalamel na totolo ia po le fiona fa sai tu Joe and Dale o le tulanga foi lele o le uma e lo atu la singa ai wa ku mal fa pa langi wa mal ka vale ma me uma ale tangata le sa lo atu e ngalue nai a inga ia sa pangatia sa no fo tu lo le fa fonga sa no fo fale apala titi po se fale o e o tu mal fa le pa langi
le sa o ia se singoina e lo yo le o nga le por kalame le na luai fa nga tau se lo na luai pe na ta o awa tu langana le wa mau o la ba ku mala ka malo lo ala ku nga fa finge fa pe o fa finge fa ma manga so ia o le sila ne tu lang o le ame uma o tangata malo lo si o tato malo fa nga luenga i tu langa tau ofisam tu langa le le fa pe na ia ila tau e to mai fa pitoa ina matua ia fa le le ia na tu ma kampanina ia e fa le tonu e tau pe o le tu langa na le o te lo wa tala feunga le sa noanga le tinu u po la na fitrenga fo i tonu le palimene to review le por calamele la resi nalo malo fa ta u tele le ta donga le yaso pe finga lo malie fo i o ta fi la va ona o le so sidi le ona fa maoni mo le malosi o mai ia tala i te tonu o le tato o tunu nei ma malama ia o tato tangata mai si fo tunu o la langi o lo o fa fonga mai e tu la fono le na pasi nei ma le la o mana fili nei le fionga ile le fonga tala ile committee fa parliament fa pitoa lango ina ele parlemia la to te lauli le wina ma au tala ina le li poti le no foi nei ale official le fono e winga ile se sengo tu la fono pe o le o tolu le fa e tu la fono le o le manino nei e ese o le au le malo ma kopi le ile parlemia ma oi na faia nei mea ma nei mauswinga ai le saini le au le malo o nisi nale wata up to the public domain ese le mele nofo ma le fionga le au le male to mai tai para mea ma le kabineta se sa noa wa o oele nae e te nofo so tulu ia so uma ma teimi uma e la ngā ili ma ta upuanga onga le nei el mata pusili al neo na ofia tala ili Savea ya mari pusili ale okay o le mea foi le na laia na opi ki tu la imele le fainga malo le fast ina ia se swinga ina ia fesiningia ai se langa mea sa wa yanga wa onga le ingeskera wa Samoa le afa e sa la utura fono la afa sa la volta se fanua maswafa le ana le to fa nga ina ai sui il tula fono foule wa ye nei o le mako ke le o le senga me ala ye tonu na amend pena to e teu tula fono lana sa watu mato fa nga ina na mawala le tula nga folele watu na yo tato ai ngai taile le fa masinonga fano maswafa maul fa masinonga wo fa nga mai le afa sa la voltas ya maul fa masinonga wo saule amendment le wa felava sa isolo e te le lopo le ale tula fono sa o le fa nga le tonu awa o tula i terminate o le na o tu sia tu le fionga ile sui fon fetalai wa pe o la u sa ma senga masi ma le fionga awa pa au ile mata upula tu sia fa masino ile university o Samoa sa mata over ai sa mata su ela il tula fono le a fe se la voltasi ma le tula fono fo le na pasia na o tusila ia ilwa ya solente nei na o tusia o pa fa tu fa finangalo mali o te fia maua kopi e fa o tu la fono ia wa san laua tu tua ne wa fela sa ile tunu wa fa nga ile tunu le esel tu la fono na ave sein la malo esel tu la fono na pasia al parlemene esel tu la fono la ai fa nga al fa masino fono maswafa esel tu la fono la fa ngal official lawyer sili tu la fono na fa le na o tu sin le ala talia ia le bana au mai le fionga o pa i se ma tanoanga o te fia maua Savea e on tatiti o le aton wale mea lai ese ai wa mafu ai ona fai mai le fainga malo ia ma fa pena fonte tano ina tu la fono le al parmene fai le commisso su ele su le tulanga le su e po ai na fai le tulanga wa ese tu la fondo su e po le afondi le aunga to ai tu al fainga le fainga le tulanga ina ia fa ese pe fa se ai le tato wa tu no o ye ni me tau fiu ai ia alna ia su e po le atonua le tula fono e tau na faunga awa fa pe e tawana fa nga le tula fono lana pasia mal parlemene
e taulana o mai le Hansard al Parliament tilo uma iai o le asa o la tula fono na parti e la sole fa nga lo lama matati e se wai o le ai fa mai fa nga malo fo e sel tula fono na pasia e se tula fono ye fa fo e ia vai nga ia tolu e au nga ila ona au mai ia ona fa le atu le la pito se tilo ye tai ia Olo o tauli maina I le taimile nei. Wawa e stamai tustu la fono fa vai lava fa msnonga funua msua fa afe se lau valu suma le tas. Fa to ato e lo mia lava lea e le afe se lau iwa se fuma le fitu. O stamai tusi le nei olo fai ai le ngā luenga atoa e se mai la I teu te unga le tu la fono le na fai nei. Ai sa o lele lava le saunga. O le mau tono ma le fa tope ma le fa nati o tu la fono nei. O pili nei e tolu. Lea la ua mafua I nei ona tula I mai le vevesi lea. A leo te whatu nei. O ai, nei tua o le whainga whaapoli uli lea. Mo I ala utala. O ai nei tua o le whainga whaapoli uli. Ai sea, ua alo whanga I mawhai mai. O le sasi e mafua mai I le ofisa o le fono sa te tau o na lato tu uina te unga nei I te tono o le tula fono. La le meo o sasi ei, oi o sasi I tau te sasi I se meo se tula fono wha vai e lima titi nai lea tu nuu atoa I ana whai unga o wha msinonga o whanua maswafa o le fatu leo lea tunu masa moa atoa. O te iloa ilo ua tatonunga wa ulawa ia na wa Savea whai iloa tupia. Pei o se tala foi lele na ona langa fo I ole matanga alwenga tonu ale fito I tonu ele a mai o tula fono anga I tua le umalol pa le mene tu fantastic legislative ia matu ina mai ave saini le ole malu o le tulanga tonu na le fai mail tala le o se sasi la to ona o teiloa ia e tailo ia tatele ilo le tulanga ai ole olo ua mana tu mautu ele te ese tu la fono tu sala ile wa te tilo ai wa pe wa fai la tu la fono ile me mali ele ba inga ie fai ile me ala ba mana tu ile la to fai umanga pe o kulkuli a pu foi ngai pe o kulkuli nga ka mai ki fai umona ona mau atu I na usole o fa mai le langa kula fongo fa mai ya fa nga ma tu la fono le ichi le langa fa mai fa masino nga ya sao mai o tu la fono from fai lele e ia ile winga na mafu ai ona fai melna le te fatu ai ta totalia talo sia ile au ba ia avele atua lana to file au ba komit wa le sila vainga le la mo mai o lai sila fiele le e tu la epa ma ila to o fai policy nia ma e sai tono le kapineta il finga malo tuai ila tou ia I tu le mele le ala fo landa le na tali mai tu le pa ia ina ua fa mai ua vave le pale mia le ai le na tali mai tu le pa ia ma lili ia o le mele o tu le mai e te tau na omi fa niu ale langa fato tupu le o se mea fa pea le tala fa solo pito Samoa ma le fa msinonga ma le mauta fono le pale mene o Samoa ia tatu ono sai ma omi fa ni wale ale o mo musu wa fefe lotel mata opu aisia this was a deliberate act of fraudulent eva fonga mai ei tangata o le ato tofu le fale pui le melea po ni fa salanga mawalunga o le ala o te talo tuai I le fionga le mai tai paramia le sui te fono le sui pa le mia fa pe fo I minstau kapineta ma le fainga malo fo aua ne I o tou alo fanga le melea ma fa pe e na o se va ainga fo I le fa e te wai le va fai le mea sao e o le fai le mele lei o la utala le na ma le fa alo a maina ele o mea uma ia I mea le lei Aile o mea lelei umo le sao le e tatawa ona tatou o I mea sao Savea ele taua na fau fiufia omi whani wale ali oi ua
wa afia sai fuanga matau langa matau le stai ngana afia tu na fulona na wa afia me atotino tangata a afia sai fuanga o tangata Samoa aisa mafua tu la fonole onolia esel me nga pasi palmenge esel kula fong fangale iti esel famasinonga esel me nga ave stai le manu o le tu langa na ele tau ona tafila le falal mta pule tau ona matua ilanga bueno foi le tatou Samoa femelo makua kango sawa ngingi le makalpo ngingi makalpo ioi ngingi le makalpo al melna le no foi atu no tatou nei masani le upule o le va o le va no fu mo le tosia e ma foi ona tosi le va le ai ia tatou tu e faatino le mea mi o tonu ma le mea sao le se sengal na mele tosingo le va le ina ia mau le file mu a ia fai pea le mea sao i lalo le tula fono ina ia faafo i Samoa i lona tūlanga mamalu ai maise o whanua masuafa o le toto ma le fatu o Samoa o lo to otoa i le sila mele o te fatu e nei la ile ese senga lau tula fono nei o le au mai nei la winga e ese fo i le tula fono lala ave faavae ma faatino inga luenga le faamsinonga o whanua masuafa ole ala le mea ole ai pe fai le o iai se ai ngol tu la fono lea e ma fai ai ona faatino ia ngal fono fa ngal le famsno no swafa fa tasi ai ma le tofi ina fa al solitu la fono o fa masino fo le na fai nei a le o mai lu mal tu la fono le o te unga e ole sa me ono tu la i me le vale ole tulanga tula mai Savea FEB mai ale le susu engalia ilo ulava langona wa uia mai alo susu engale au mai le tala fa maonia ese tula fono oi unga uma sa fai le tula wa tala na le na mai oi unga uma sa fai le temile na sui e tula fono fa masino fano maswafa e toi sui uma e au fi aila matulanga e tulanga tofi e te taua langa le ia inga o tulanga tofi o laila be aila lo o tulanga le ele o mautinoa ma le o iloa sa po le ale tonu opposition sia e taipe le na filfilia talwai nei lona winga la e tauna fa le au ngaina so e fo ilelei ma popo tula fono mai inga na mai lo le fato asa ili le tulanga le awai ele umala ufano no aina wa vai lua tato famasinonga Savea ta ilo ia te oe malo tila fia o ele umala ufano no peisa ma nai al tulanga nai ai lai el famal malunga Supreme Court ole mea wa le mafai ona o ia ilo tato mafai e tu sai mafai unga ia mai tato te ilo e le ofetau matana fengai lai ai le si mea tato te la ati sulu ia le pili le high court le court of appeal al mele wa ia nei ia pe lo fano no angana ia pe la wa fai ale pule o ia yo fai ale pule ia aina ia le tula fono wa una o fa longo wa una stu stala no fa longo le fono al parliamenti e ia le fa malunga o lunga e mawalunga le Chief Justice io le famasino sili e mawalunga e ese ia vai nga vai ai mawalunga e overseer le famasino sili betai o le wa fanga mentula fo fa ele ko ya ma fa o alfa masino sili le ko ya ma il presidente ma le se la no le o tu na le te lo le se senga na tu la fo no neina le lo te neima wa ye fa unga al parliamenti ile committee le la su io sila foi la mai fa ta yo mo la no le ana vatula por kalame le la woto e tawa fa ia tul vanga le nei a le lua le tolu vai aso na o fa ia tuai le fa funga mai Samoa so se taimi e fa tulanga mai so tau mata upu mai nei se yo o atua ile masino mati po nei tau sanga o ai lava fa basino e tula mai o le to sila fia le e sau le lato schedule fo le o le la tang fia la to mta pu yo to loto te tele tu fa tasi lunga mo to te atu mai fa se tu sia nga de pelestene fa mole awa nei to lo tea se mata upu patino ya te uto se umana fa ile su engale yeah is it fair to say that Maina
Well, ole mena lana nga i tan no nga tanga renga from snonga. Ina ia mafai ona fata tia esemata upuni. Se ye no pole ale mele ile tua falo kula fongo yele wa fela ba sai nei tala ss. Awa fai nei la wa tala le minstan fai mai eta. A fai nei la le su ele sa onga tula fono. Ala fatino pe fa masinonga tula fono ale wa umana pasia mai tau sanga le ante ni. Ola na winga. E uma mai o wa mawal sao e pile up ia fa ai unga toi fai ye nga wenga fa masinonga e fa ale au nga ina. Pe ol tulangan na Savea. Ole na tal no mai ele la fionga tamai tai minsta. Ole tulangan tonwa na la tang file fa masinonga. Ina ia fa itete tulanga le ole so ona fai o fa ai unga tai minei ma mata upo tato tunu. Au tato leilo ai po la sa onga kula fongo yana pasine. Palisia mea le lava e tu mau pe lo mafu fau. Ele ngata le vai lo ino le famsnonga. Au tulanga le mata upo le pelestene le famsnonga. Le lava e ia le fatu alama le fatu te e le malo fo. Le anga le fionga le tumai te pare bia safi nau le mau le. Esa. Ina ia te ale le pelestene. Esa olele lava Savea mana tua fo. Tulanga tofi mawalulunga nei. Ia we esilafia. E o ai lo ia. Le selo ia e aluma. Sona tofi lo ia e ese sol tula fonno ai pan watwai. E o famasino. A faila le asa ave tonu man tua fo ina lunga la lo le mata upule nei. Ile palimini. Ai o ifoi. Na o tilo ai le musua o tama tai palmia le wei nei e toe e no fo atu le vai nga fa fa le HPP ona o mea ia mea ia na tupu mai ile fesuia inga o le famasinonga ma le tulanga le na mata mai an tulanga tofi le presteni ia le te tau fa e se tala na wasila fia ua fa maonia so tula fono ia ai o le tulanga onga o le talia lava i tofinga le sa tangia ya alta mai tai palmia na tai mia wa vea masui palmia ile fainga malo watuna ma fa ma to ma natua ne yestu fai pula el mauta na tai ya no te ma faila ngai e kasi al fainga malo ngai nga kan ele yeni ma inga foi te atu pena na to inaia o oloma sa tu la ya tu eta ma fai ta fe pe ana tu la i mai te ta ile tu no te milni ka fe le alo le salalo la to ia wa fo ile wa fai meita wa fai meita wa la to i lo nei ele ai ele tu ia tamale to fa le tu no uma o tu la i mai to toa ina ia sui le fanga malo ma mai nis tanga te fo e te ia le sao le tu no maina fa aftai te le tu malta elo le nganga fai ma fonga tau modo le tu no wa toa ele ngate New Zealand nei au Samoa o lo o ta ape tu e fio le lalolangi le lato mai mo male mai mo anga foi male fa fonga mai ile ta fa so le nei asu o le ina i tu lale te alu e fai lo fa tau ai manu le ta punia ai lo fa tele mo lo fio ngal faltua ya po o foi le tua fine vai atu o ma malu mo a tapui ia ai fa afte tele lava ile nei asu fa fonga foi male fina ngalo male loto male Samoa ya ma fa mdi atu ya to o male sapati le aso tai au tate sila fa ipea eleva yaso ya va te tele Savea le ai sa fa ina ile tulanga ya o vai malima au na molta to tunu o lo fa pe ona mai mo fa fonga mai la lava se taimi e mana mi ai ya o le finangano lava lea o le atua ile au nanga ina ia fa pena ona pa o le tautua ile me ngata ile fai e fa tele ta por kala menea so pa man via le ali ila tiute fa man via se tato ofisa ina man via tele la tapua inga Samoa man via la spa ia o le ali ata yau to fa se fua ya na fa fonga le tunu se tal no foi mo to fine a maina fa mo sa familina ia lau whaafunga anga ma lau sila mai moa. I le onga mata upu ia lo tu lai mai lo tātou watuno. Ai o le tiute le nā ma le matafa ioi a le si ufonga o Samoa ma le ufai ngā ruenga. Ina ia e loa.
Whaata oto I luma mea ia tau lumanga o mea lo tupulanga ia whielo soifua ma lo wala. O lau whanau ma lo ainga. Whapena fu ia tea. Eoi no wa tātou motu ma le taula manu nofo ma no pia I ma papa au ia tunu o whafo. E lema whai. Lema whai sei vanga nāla wala Samoa. Ele isona ele I Samoa. Ia, na whapena leo lona le toe amana. Ia mo toi lo se mea. I Samoa. Ai, whapena fu ia I lātou. E no nofo I whafu. Ai lātou te lango ina mea leanga istangata. E whai ia lātou whai unga se ma le whaasoli tu la whono. I o tātou whanua mo tātou ele mā tātou mea tō tino. Ia le nāla ia. Big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well. And that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Bookmyvaccine.nz. Amo.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ladies and gentlemen, I give to you Big Boys Crew. Kaleanga ai le sei fai au fika sole so ye ki kau lama lama fai au fika fai au fika alwi ai fai au fika Big Boys Crew le vai vai fai au fika fai au fika alwi ai fai au fika Big Boys Crew le vai vai Naki tambulole inembula sen na fela peta song Naki tambulole better do that. You pull on me to take I'll fika, alwi ai, I'll fika, Big Boys Crew, whatever I buy, I'll fika, alwi ai, I'll fika, Big Boys Crew, whatever I buy. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yesu
le pepe ua whana mai me o la tanga lea ua awai Whaamano alo loto si ena le tia polo le pepe ua whana mai e tasa o loto Tau nu'u I le nofoana Talofa e ua te ina ina ua e tangata E ai se awanoa Langona le whaanoanoa Meita I le whale Talofa o au waleni o le amos electrical o silia ma le 25 tausaga o lo tautua faeltise o le stalaina I le waina o lo maota fale sa fale faingaluenga ma so sengaluenga tau elitise ma na tua waleni amos o le amos electrical I le olua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua olua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua. The big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well, and that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Book myvaccine.nz. The big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well, and that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Book myvaccine.nz. In this update, there are 243 community cases of COVID-19 today, the highest number recorded. There are new cases in Auckland, Northland, Waikato, Lakes, Bay of Plenty, Tairāwhiti, Hawke's Bay, Whanganui and Wellington. 10 people are in hospital, 1 in intensive care. There are 26 new cases at the border. The Ministry of Health has revealed 2 more high-risk locations of interest in Auckland. The F45 training gym in Mount Eden has been listed for the afternoon of January 26 between 6 minutes past midday and 1:15. A private event at the Taka Indian Eatery in Mission Bay is a location of interest from last Sunday night from 6:30 to 11. Heavy rain in Marlborough has closed part of a major highway as the rain band moves up the country. Over the past several days, the West Coast region has received an extraordinary amount of rain, up to a metre in places, in a weather event that is today passing through Marlborough. The region is under a heavy rain watch until 11 tonight. Met Service is advising residents to expect periods of heavy rain, falling at a rate of up to 10 to 20 millimetres an hour. The rain event is expected to move north. Marlborough District Council says road closures are in place on State Highway 6 between Hera and Rye Valley, northwest of Blenheim. Meanwhile, the Buller District Council denies it overreacted to the heavy rain. Westport residents who were evacuated have been told they can now go home. One family with 2 young children were rescued yesterday from a tractor. 15 people were airlifted from a rural property and 10 people evacuated from Zedenville to a camping ground. Mayor Jamie Klein says there was no significant flooding of homes, but a lot of roads and infrastructure, especially in northern Buller, have been damaged. He's totally happy with the council response, which he says was based on good science and modelling. It could have gone one of 2 ways, and it's gone a really favourable way, and I think the town and the responders should be really proud of how they've turned out.
That's news. In sport, Justin Langer's time as Australian cricket coach is over. He's handed in his resignation effective immediately. The news comes after months of speculation surrounding the 51-year-old's role, with reports of player unease met with crisis meetings as far back as August last year. Just days after being discharged from hospital after a life-threatening heart attack, former Black Cap Chris Cairns has announced he's been diagnosed with bowel cancer. Zoe Sadowski-Sinnott begins her quest to become an Olympic champion in her favoured snowboarding slopestyle competition this afternoon. The 20-year-old gets her qualifying campaign underway alongside fellow Kiwi Cool Wakushima. Qualifying starts at 4:45 with 2 runs, and the top 12 of 30 competitors advance to tomorrow's final. That's sport. I'm Bruce Russell. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
O whawhiwhianga sui whiwhiloi e wawai i ei foe le nei foe i au mauli na was full minuta wa te eilei tū lai tolu. Ilo mai an foe ni whaatalandoanga ma le sui le Radio Samoa mai a pia, mai na vai. Ia, tuli te tau mai le vai aso fau o le a... Mana tua o le aso sfulma le lima o le masina le nei. O le a toi usui ai le fono. Ma o le fono usu le nā Samoa, o le alo tea i lo mana mata upu lea. O le li poti whaapitoa le komiti le na ave suasuina le mata upu e winga i le seseo tu la fono, ma le ese o tu la fono e wha i o ta oto nei. E le ngato le ofiso lo ia, le ofiso le presidente o whaamsidongo whanua mswafa o i le kabinete le fionga le tumaita i pandemia. Ia... Malisi kopi lea ua whea, awa ua umana whaatau fo i kopi lea tunu. La fo i la e whea i pongi saa la lea tunu. Ma lea fo i kopi... Lea fo i kopi lau ke whea i malako. E ngā whaakau le tupe, ia. Ia le na. A whiwhianga na, le malu ma le mambea ma sa a whiwhinga fo i mo le whanga i matau tu. Ya, wasa tuala, ma la ua, maluma ma mea, ma la fale na to ese, ma malai o le toto, ya, fa pe fo i la fio le usoli i a maise sa le ali i, ya, ma le mamalu ya sa tuala. Ole, mea leo te tala noa tuai, ele ngata i le vevesi lai, vevesi e nei, i le tula fono ia ma mea o lau tulai. Ai ese le toa o le malo, malana fo i whau tūtanga, a mata mai le fionga le fonga fitalai, se yo o mai fo i le tumaita i pāremia, le sui pāremia, ma neia saunuanga fo i o le vaiasana se i mawai atu nei, ia ma le wha maanga longa fo i ele fionga le fonga fitalai, o le uso i a leala i le pule, ia ma le tūlanga sa iai ia lona ma e a, i le leusi stai le tula fono o umana whaatatio o tula fono tu mau o le mau ta fono le pare mene o Samoa malana fono usu ta wala mai le fonga fitalai ia le nala le au te talo tuaia uia tātou o pela wala walanga le e tūle le lafo lua whale mana
I le sua ino mata upu fole le contempt of court. Fa le mingau le whamsnonga. Ia, ma mea i la tau o molia I le nawa I tau. Pe o le iai le sunga tula epa. Ia, stasio uso a whasalau. Ia whapea fōi a le o limoni. Ia, whapea fōi whono toi. Ma lato uma, to tele o nai mo le loia siri. Whapea fōi a le whonga le whono. Le whailau tusi sa ia o le whono o lesi vai taimi. Ia, manis. Talo sia, ele whapea o whai atu o se stulanga fōle le whaatupu whewes. Ase I tātou wōpea wawa ai po le ase tō whai le malo. Mulana fōi whai unga. Se ia tau tini. Tini I le taunu unga e te tau o na iai. Watasi lea porkiki o leo wawa ai atu nui iai. Talo sia. O leo o maua loto whamangalo le fionga I le whongwhitalai. Leo lo iei pēr ma tā upu o ngongo lo o ta oto pēr ma moe lua pe o na iai ia mōlianga nā o le whaale minao I le whamsnonga. Ia, mais, lea la o ta oto mai fo I malma tā upu le nei le swing o le tula fono malona teu teunga ai le I seinia lea le malo. A lea o wha o ngāla vai whatino isi ngā luenga. Ale I tūtino le whamsnonga. Mana tō whinga. Le ala ua wawai tu nei. E whai mai e le ai. E whai le susu enga si I tātou tālia lai lewa yaso. E le a aloro sai ia se whamtalanga se ia uli atu. Ia po le ale tala ale whono usu. O le a au mai ma le komiti whilwhilia ale pāmene. Patalo whatu ala whapusa la pana. Before Jimmy Stevenson, te puitea tu ia Snowy, o to tele nei o tātou, MJ Falaniko se vau, whatalo whatu le tu fine, so alo whapale, ia whapea fwoi leu so ia Paulo leu, masio to fwoi ainga I Brisbane, Australia, whapea na fwoi tu fine a pui o maloma, sunga le pikopo I Yopu, Ia e mese fo ile tō whaia so alo sone. Ia male tausi. Ia sanga male whanau. Ia whapea fo ile usoa. So alo vai luanga. Ma whaulu male whanau. O le telenga ia so alo lalo kawa. Po le fionga e taula papa. Whasi I le ausa. Ia male tuafine ia to yaso ma si la to fo I ainga to fine ya laisa va pe fo I telenga na nai ia va pe na fo so alo se lota ia ma si la to ainga fa talo fatu le tato fale lo I le lo kala stete sunga ya sua fo yoso ia ma le to si fo ia fina ia po le fale tu ia fina ma le o finga wenga ale to Samoa shop I le numero sfuma le wha McCarthy Street, Hunhei, I Kalestete. A pena fo I lau fionga le swafa, le malu, le mamea whaiva, ma le whaletua ia me sepa, a pena fo I le ainga lii, ia ma siutou ainga I le loile ai o Keriso. A talo fatu leu soa whatoafe, Rex, le vai, ia va pe fo ia le tuafine ia shei ia masiu tau ainga whaftai le mafuta mai I le au nanga ma le tautua ale si ufongo Samoa au kilani ia ma le ngā luenga so tau au fo I ma le si ufongo Samoa I kalai estete pe ona tautua ai ia le sunga ia tulua ia va pe fo Alex Fido ma le sunga ia momoti tufunga o longo puyoli ia I Samoa lo alalam papa au I kalai estete Vatalo fatu ia lele a da, Samoan Thor, whapena fōi tafi whaletuai, ia maleto fine ia Amelia whamoana, whatalo fatu Rocky whalelii, ia mautou malawa o lo ilunga o le tātou YouTube channel, whapea fōi le tātou Facebook page, whatalo fatu Eletino, Vera, maleuso ia, Pala te vau ene, alolo soi fumanuia. Talo fatu le tina ia Wharanika. Ia mas iona foi a inga.
Melania Tuitele, Taloflava, alo, Seifu Maria, Nai Tamam, Tina Matufa, Talofatu, Tinaya Fauta, ia mara le ftelenga fo ia pa au, o leu so ia fili, masu tu wainga i Glen Innes, ia fa penal tina ia tala leu ina i te koa i Pambiua, Talofatu tina, malo le Seifu Maria, le tina matua, ia pili i nai Calburn i Mangele, alo se fumaria tina ia valasi i nai e nua manu i Mangele fo i whaftai. Te leo tolo mafuta mele tātou po kalame. Ia, ma talie mai fu. Ke le fo i lau kau oi ma. Ia leo toe amana i el tātou po kalame i la tolo na ua tātou i lole lei. I longo fie i upu al tangata e lafo. Lona tu ai ngā tangata. I te wawai e tu ai upu e lole lei haa. Alona winga, o tangata lea e muamua, e lea o ia loa. E matua au leanga o fōringa, e te ilongo fia e le au leanga o upu. Ka moanga o e pāmara poia, o e le lava. Lena, ai lea fain, e te manuia ia oiwa, e iloa le lei, o tamale manu e whawhanga i fungo la au. Ia maa ama pa'u o la au. O le tama le tangata e whawhanga i upu matala. Upu masani na le tunu e loa ai i el tuana. Ia arenga tawhola le na. Ana whape o tangata matua i e tōtele. Ia o na e tangalole, toa whaali mai o fōringa. Ai le o le fōringa mai i fōringa se manu, po se povi, po se te whau, po se pusi, po se me whapena. E lo ai. O le matua vai tele re mea roi. Iai, pe telo sa nele, mai Melbourne, Australia. Ka talo whātu, malo se fumanuia o whawhi ai la ulu. Ia, whape foi ia Teresa Ene, Andrew Eti. Talo whalava malo se fumanuia. Ma auto uma. Tō tele le malo le tunu e fiu, e lau ma wha solo atu tō swafa. E le ma vai lava. Whatalo whātu i Salt Lake City, Utah. E le tua fine a laisa ma tō telefoi o tolo a lanam papa a wai moe manu tau vau. Ia mo se tau a inga foi. Talo whātu i Seattle, Washington, Tacoma. O whaafonga matapua i mai ai ia le fionga a tavu i leota, Peter Strickland. Ia whapea foi le whaletua. Ia whapea foi ia le nofo alo mo le aingari i. Mai tai ia Tino, Talo Fatu, Malole, Soifo Manuia. Ia le ngata fo le nā. Na i o tātou paangolo i Alaska. Le fionga tau ili to le foa. Ia, o le fionga taunganga, tūnganga. Ia, mai se i nā San Diego. Lau whaafonga mai ei le tamā. Ia, Yeti, Sao. Ia, whapea fo i le whaletua. Ia, Lilieni Sao, ma le nofo alo, ma le aingari i. Whatalo whātu, ma wha malo atu, le soifu manuia, ka moe lo manuia o lua male ai ngā lii, tātou wheilo i pēr. Whatalo whātu i Alaska, talo whātu na i o tātou ai ngā tō tele lo, lalam papa hoi Anchorage, ia ma so si tete lava o Amerika, a pēnā fo i Hawaii lo, i o tātou ai ngā, o wō mai masani, o le nei fo i vai aso, ia, sa langona i fo i le leo i rama i na ua mala au le tua ma whaamanawa fo i ngā rue ngā nisi o tātou ainga e maisele o e sa tau tua i le ngā rue ngā le tua ma ua fo i masau le vae i le aso nenafi le tua o le malo ia ma le usui o le fono i le sunga i le patele Father Stowers ia, stasi fo i o patele o leo ua masani ei ma te mao le ngā ruenga. Ona mai moa ma sila i ei le to tele o le atunuu, le telo ana videos o le tufi tau whao o me aifa le nganga. Ia, ta pena fo i ana videos malio ana saunoanga ma tau talanga o momo ile loto pe a manatua ia nei fo i au na lelei
ia ai ua whamanawa e le tua ana ngā ruanga. Ile taule le atele o lona soifua ngalue. Whamalulu atu, ia maso tu foi vai malu I puenga. A inga wo me masani, le kalesia, o lo no tō whelai, ma mafuta mo le au auna le tua. Ia, talu si ia I tāwhi mamala le whai ngā malanga, iei sona no whanga le malo le tua, o lo whatari mai moia. Vatu foi whamawhanwhananga, I le totele o tātou ainga o le walaupa ia le tua le tātou ainga sa sita ngata, stama mastene, I le tukmalo o le usua. Sitene Percy Stene. Ia, amri antu le tua. Ma whamawhanwhana fo ia te oe le tua whine matua ia Rupina. Ma uso matua ngane, ia whapea fo ia whanau mo tātou ainga o ngaso soro mai. Ia, e ui lava le vai tau o le koviti, ma le nei fo I whamai. Ia, e le tu ua I lava le whina ngalo whaito tasi o le tua. Se tasi fo I o tātou uso ma tama le sunga ia Stene Fili I Australia, wala au fo ia I le tua le nava yaso. Ia, o le nganga lava. Mafan whana I o tātou ainga o woma e masani male e kalesia. O wā ele eisi si e whaiso na loto. O le whina ngalo o whaito tasi o le tua. E la so whanau leo wawa e tue o so mai I. Sa mai whamare mole lau whiong Savea. Se I whaamanu I atu. I sia mātama. Te mai tai o Michelle Mulianga Tele Tasi. O lo ngalua I Samoa, le teimi nei, le company, le Digicel, o le whaalongo mai lava ia te oe Savea I vaias uma, astona I uma. Whanau New Zealand e alu no fo I Samoa mga lua. O le soe ato I le fast from le lua tau sanga le tamaita I o Michelle Mulianga Tele Tasi. Happy birthday to you, Michelle, and I'm sure you're enjoying working back home, the beautiful country. Yeah, and beautiful weather, as well as a beautiful company that you work for. And have a wonderful birthday. Enjoy your special day, and all the love in the world sent to you from your parents here in Auckland, New Zealand, from Muliangatele Joe Tassi, and your mom, aunt, and family from Hunua Falls. And farmer. Lea wo le whatuanga lea le ainga lea. Oka se matautia. O Povi, o Puaa, o Pato, o Moa, o Asini, masolo whanua, ma mamoe, ala popo o la mamoe, o la kulisi eso e whemai muli angkele, whemai tuli apu. Ea, wafiki ki e lungo se mamoe, whakuse I vangala. Ala o mo e ki e pe so vai ke o ngau se pa ku se mamoe. So le na miki o le ko inga le no saula ko mo le mamoe lo nga mai. Kam se sa o na le o la America ta o le ram. To ba vi ta ai vo le ona I tu e. Ya le nala o ke ki e le lo ko saulunga al mo kwa manga ya le. O le afo o le sulfongorki o le afo o le mamorki ki o le tatu fasisi langa le o tonu mai mole pa ia maulungo le tatu au sava vali le nei o tatu I Avondale Newland McAlston o le tātou whau walking community, la atoe amtalia I le asfareile o le vai asa whau, asa sfulma le tasi le na o le masina le nei o Februari lua sfulma le lua, o le awhaile tātou whilo inga le tai au le tau le tu la iwa, sa I o le tu la sfulma le lua, te safari mai lau certificate fo le vaccine pass, e loai wa umana whilo tui, ina ia mautinoa foi le pipisi le famai
sau mawhai mai ia lau mask, lau talifonga, ia, ma ole a tātou whelua ia na, ia ma whaise tātou tala. Ia ona whapena lea. Ole whaalinga le nā mali whaalwalo. So, longa pui ole ifo tātou sui sawa wari ole whau walking communities. Mana tō tātou ole o toi whaunga ino ole Samoan walking, le whau Samoan walking group. Ole o tātou o I lalo. Ole whaamalu, ole tūmalo lava la tau ia, ole whau. Tūmalo la le tolu pitoru o iai. O Newland, Kelston, ia whapea fōi Avondale. Nanga le ua nga I maisi initia, whaasolo mai ei Korea, ia whapena fōi ia meo alapi. Wale o tātou sa vali vata si ma alapi malako a fōi kāmela Yes, whale lema skonga. Alana ole o toi tau winai, mawhai ngoina o tātou ole Samoan. Pepe tultuli whatalo whatu malole soifumanuia ia tu oe TJ Jazz. Tapu I tea tu ia snowy. Malo, lole soifumanuia whaftaile mafuta mai I le tātou porkalami le so. Savea mal Tanoa Ava. Whamana more toi whamana tuatu le tātou whono le nā, le walking community, the whau walking community. Ia le no whanga masani lava le tātou te whilo ia I lalo le Avondale Community Hall I le iwa, I le aso whareile le vai as fau. Aso sumaltasi nafa mawane lau ka lena ina ia tātou manatua. Ia le nā fau ia whamui moi. Ona toi fo I mai lea o la utala noa I le mata upu lea. Le mata upu lea o meo o ngā ruenga whawai taimi. Le o tilo tudei le malo. Ia, e te tau ona toi asia. Toi asia le poloketi le nei. Ina ia mauti noa. E le ngata le saunga le mua o tātou tangata. I le malanga mai I ngā ruenga nā. A ia whapena fōi ona tausisie company ia tūla whono. Ina ia awaina I whaapolonga ina o tātou tangata. Pēao mai I ngā rurui. Ao lesi la nā o le whawhita auri le o tūla I mai. O fōi tala pepelo I le teimi fōi lelo applications ma whai o lātou interview. Meo lātou ele I whai ngā ruenga lava I Samoa I leo langa atoa. E no nofo lava le whale ma. Ia lea la ua ngau alofa atu iai. Ia le tangata le whai le interview ma whai le application ma taliina le application. Ai le iloa. La sa whai a onga ilisi ia onga tūranga lua. Sa whai a onga le primary school. Sa whai a onga le onga amata. O le a laula ui whafo tātou tangata te mamai ma tūlanga. O lātou whailonga. Ma to mai whaapitoa. O I la tau sia Samoa. Le aini leo. Le aini nurses. Whaititia le wha. Le iai o le whainu mera. O whaiaong. Tulo. O le mea lane na. Te tau o na matua I su e le lei. Pe moni. Ia, ona mai mauli o le ngā luenga, mai maula ia leo o le awa noa mō le stangata. Ai te tau ona toi fō ia I tua o le mele sa whea nei. E le whiunga e tuatanga loa. Joe Annandale. Fili le lei te ngata anga waa mai le tu malo. Ai o lau tāpenanga le nā, ia 5 afe lau tia pula po le whai po o le ta mū. E tuu le ele, e toto, ai e te le malanga. Ma nei ia fōi le whautuanga lau a mai nei, ina ia tofusia malangu tasia tangata uma, I le meo le awa noa tutusa, e malanga I fafo e whaingaruenga matoe sau. Ia wa nā lava, e asale whaiva le asale masalo le tō telo I la tō lo, iei ia tō whinga maururunga I le tō fia ina,
ia ma le tali e na fo your applications tatu fia le mea mi o tonu fai le mea mi o tonu aua le fa au ma le fa apito au ngafa o lau fai unga. The big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well. And that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Bookmyvaccine.nz. Tanoa Ava, amo. Le tautua mo oe le siufonga o Samoa, Radio Samoa, Lima Iva Tolu a mo i Aukilani. Na i sa afia finga fo i mo onga le lei o lo faanga. I le tuu ai o le malo le tina pele. Ia soloa Samuelu Savai. I Samoa. Le so na whaieo na toe saudinga ma whalawasi ia ma moni atu fo i lo na sa lona oli sanga tu mau ya alo moli atuai alo faanga mai le uso ya siliva ya fa perfo ia le fretua ya ana mai se le fana utele
le whanau pele. I Mount Ruskell i New Zealand, ia whapena fu le tātou polkalame nei, ma le uso ia Francisi, ia whapea fo i siona to lua, ma le uso ia te lea ma fuiono, ma le ainga atoa, i sa uni atu ma sola ua. Funga mātungo fie o le tua fine au mua to wha McCarthy ia ma le pesile nai mori atu e lo whaanga ma sa afi finga fo ia ma monga le lei i le tua i o le malo le tina pele ia so loa Samuelu Savea i Samoa ia ma lo whaanga mai le usu e siliva ia ma le tua fine ia ana ma le whanau i Mount Ruskell whatalo fatu o le ua se mai i le tātou taimi e le toi luas full minuto na tāle o le tu lai wha ia e maulo fo i male avanoa male fionga ia po le fitelenga fo i a whata tongisia P.O. Wilson o le lipule o le tātou whale tā vale o le Omega Cast ma lolo soi fu manuia whaftai mule taimi ua wha avanoa mai o ma fo le wha fonga le atunu ua tongisia ia langi ma po ila sunga Savea lo tulai mai le foi ni tula le aso ia te na le foi la opionga a pesta ia te na le foi la sunga foi da fuata fa malo la va folo molia fa pe tai le mo ka na mo Savea oi po fa pe po fe wa so lai oi lo ma fa po na ta mo oi e vo me fa mo malo lo le skimia ko e ku e vo le malo sur camp io e whaftai o le vo to e tau mo I whanua e whawau ngā ruenga whamanuia to e fōle tau sanga fōu ang kaka ape ari whiirkau sanga fōu i tau lele io me whapea me whai ma osunga ko meso like whai ma sung malo ronga oa mai oe ma le ngā ruenga le ainga ia whapea fōu I le tautua le Omega Cars ia tu al sau noanga Savea ia o le man ia lava le ai o le lava le o le li anga pau ale me ko ta fale tonuai lo wola o le io o tie ma le man io a ponga ko le fala le la ia le a isi turanga o tau tuala toilo me ka so ia lai te kia io ya sekia on ole ola matau ave ole pasa lang fa pisni alo me ka ole one stop you know what tai ai
Ola mātou tatunga. E sani lo kong kalate si tangata whātau le tāpare. Ia. Ia wa umale ngā wenga nā tō e whātāpare. O mātou, o le saininga le kong kalate, tusa le nā, ola mātou mafuta mo le si tōru tau sanga. Ona o a fui tulanga ia, mua, the registration, e whai fua e mātou, ola mātou mafuta vo ila i tau sanga i e tōru. Lua, le bon le fitness. E whai fua vo e mātou le pepa bon le fitness. Tolu, le servicina fo i le tāwale. E whai fua vo e mātou i e tulanga. Mā le pau ale mea tangata titongi, o le tōnginga o le tāwale pau na. Mari. O se wha mama benga lea, pae, ora fo sau singa ngalo a Savea. Pata, kamafa whawe, ea mātou le fo e le tu wha maunga pesi tangata. Tu launga le wha ponga Samoa. E ia fo temi fo i lele wa la wa tiule service tāwale. Ia Tanoa, ia ele la wha soa. E o temi tongulanga e ngā ila le service ala mika kas. Wa e service board tāwale. E o fo temi fo i lele wa expire le skala maro administration. Ia wa pasi fo i le singai masina se lupe kulanga le la wha soa. Ia ai mau ai sala i tāwale. Ia o ngā fuila e sa wai tonu lo mika kas se fe oi. E o fo le bon the fitness. Mali. Ia temi e whai mi fo i le waile in whai antu wha maunga se si re wa pe mau mea pesi tangata nā tau le nei o langa. E ia le temi vai e fo. Ia, o le matu tau tuale nā. E whai fua ko e mātou le bon the fitness. La le ai ala se me te pole ai pe ia tu langa a Savea. Mali. E se le taua, ia wa o mea umana, o tupe a mea uma. Sao le lava tau lava. O le telephone o company. E umalo lava o na sainia le whengainga. Wa togi mai le tupe mai le finance. Alu tangata ia e sanga i ma le finance. Ia alai le mawhaiana o tau whata malai ma. Tu au lafo fo le le vape. Oi, leo mol mako kupe ia lo oi e whaila o finance. O le sao le na. Ia, sao le lava Savea le ai. O temi a sengela kong kalaki o temi ngai. O sengela tato maftanga mo le si tolu tau sanga. Ma telefai e o vai i po to telefone ma malo la tu ia mai pa si ia mai le tulanga ia pa ma ko tulanga e po ia na ia inga ni pa salonga fa business na le pa wale me tonga tangata pe e mo tem fole se besta wale ai mo wa tula pa pe fo le lo en che pa pe o le pa o fo ia tulanga fa ponga Samoa pa o fo ia soltimu o break bad Mali. Ia mai sa turanga foi uma paulta vale foi le fa ia ta me ma to ini ai na reventia uma me fa mai foi ale a foi ale se vecina na vai la ko vai ta se vecina sanga anto ma te sa uma vai ma te do uma ma to ta ba mana tu mai foi Savea e se fai mo e ta vale o me ka kans ale me lu me fa tau tu sala bo ma to uma vai Ketia tu sol fa fo na ato an tamal ato le amal tabal ali amal tabal ni tu sala le ma kilo ma to tu langa ya ma to tabal on me fa ngai ma tu fi para ma to e tau sila ba ma to tabal ina ia au nga ma tu ma pele bali wal tabal tan tale fa tabal i do me ta sa Savea na dilo malo Ole aso fua le Waitangi Day holiday the long weekend ole ale fufanga tato. Ja, het tala faltavale, ja, la tamfai la te fa malo si mai. Que le hace malo lo so la tamfai nga inicio la tunu. Inicio la tunu le sio su mai mantala mai ala so no fu. Ja la fa malo si mai fu. Yo tamfai nga la to join no so na tu tunu ko Savea. Malo fa tai. Ja, ono le tata mi. Ja, fa sauta telefoni ia ma le tatu atusi. Fa manatu pea ile tunu. Ja, dengan ngalawan fa tai la sunga Savea, belum matong no fo le ni tu la leso. Ja, fa malo fo mo ni Samoa. Ja, fa mo dia fo i weekend, long weekend le fo ile Waitangi weekend. Ja, ele te kele sam taranga Savea na wala si le fiel malo na tunu to tu fa ta wa. Siema la meka ka. O te no fo lalo ba hawi ili ma fa mal ma li stulanga ta finance ina ia malam lama ai pai sai ina pai lota changa. So mai mantala mai au ile dosha lau cabin strike manukau dosha lau cabin strike manukau pesi sile fo ilungu tenga pai langi ale o meka cars
io na si le polita vale na pasta dalla preta so pasta longa fatti visi portato Facebook page alle Omega Cast pe vale ma forte foni o iva lua fitu li mavalta silua o iva lua fitu li mavalta silua ia para che foni sai vai o lua tafi pa tuono di ma fatasi o lua tafi pa tuono di ma fatasi ia fa tai tele la vala vozione a pestamo lo matovno ma miele tu io fai what story ia fa to fanfa so i foia. Alo fa te tele lava fuata tafelo ai pe real sapati la so tau ma waitangi dei. Ja, maar meer voor ja. Faso ja, na. Te lenga ya tungsia. Ja, por te lenga for ya fuata. Pio Wilson mal tanto falta vale na ole Omega Cars at Samoa. I lona no fanga au tu lua salau Cavendish driver i lai manukau. Alo na van au i lanto telefoni o lua tasi fa fituono lima fa tasi. Falaniko sala. Ia po sala pepe tultuli fa mai se tule tua ile fa ngai ma fa no nanga male maliu ol maleot ia sa ole le ia pepe ia fa mai fa mole. Bill and Sandra Key watching from San Francisco, we say talofa to you. How's the Golden Gate Bridge? Ja, mai le si tangata le i mai pele pepe tultuli fa mo se vese i fa mo ia tu lava ava tu fa rianga mo tatu ainga Samoa peleina o lo fa fonga le radio Samoa mai feo o talofa ele mai o i oi talofa la fautele Katrina Mariner mai na il Vision West Healthcare. La longa luel neaso kai ko edi kire fo yo ko ya Juliana Smith marol se vumria talo fatu lungo tanto apio fo linga fa pe fo i le tanto YouTube channel. Si va fa ku ngai si kan kai ro mai. Oi le a talo fai Michelle tau vaan patau nutoa talo falava malo so fumvia o fatalo fatu ma famria la soifua o sio tuangane o na nai asi singa na nai alofa o taiao ato elon limas fuma le fitu sanga o lon soifua alofa angana avantu nei Alaska ai le pata ma tauvaa ia fa perfo i le fanau God bless malo so fumvia o Queenie Matthew Aki talo for lava ala tadu siaki malo se fu ala tadu abai oe ya lo madria tatu o savali ya lena la tatu wo tale pesi e bai ye foi fo i mai so ili si ava no ma le talu ranga mo sunga Rick the man my car for you ya on vai foi le inisio tanto fa fianga su filoi matatu atu ai lava fai male tatu tutalo ia matatu ta apelo ile ia oli abe bono mo wi o lungo la tele ia mo fa pena fo na pui alo to soifu o talo ro i fo ile mana vonga ruenga po ta fa nga fo lo fatino inisi fo lo malanga ese ma aukilani nei ia on ole fia mafuta tu nisi ainga mai sol fa twin fo i ole sai ni ole fenga ole Treaty of Waitangi i le fies futo sanga o tona iatu ya fai malio to sa Don't be lazy.
mountain is gonna change your situation. You can work, you can travel, no more worries for tomorrow. Samo tutu fantasi, tatolabea, oh so fua, my lefama. If I long to be, to boy, ole kobiti, samo tutu fantasi, tatolabea, oh so fua, my lefama. If I long to be, to boy, ole kobiti, nalofa Samoa no waku pereke ko ngamba oi se file vaccination salo ko fe wa ini ngai fonga ele alo fe no renga pekele ni balele abelo fanga abelo kolua fa yo la ko kuido se fu e fakaua e se kabale ke so fa Samoa e fa ko Samoa yo fongo fantasi tatola bea o so fua mai le fama. If I long to be to boy ole kobiti, samo tutu fantasi, tatola bea, o so fua, mai le fama. If I long to be, to boy ole kobiti, samo tutu fantasi, tatola bea, o so fua, mai le fama. Samo tutu fantasi,
ole na, su fonga o tama o le ai niu sami le uso e anjo, fai lua, ia po le fitalenga fai le pai, ma le tamai tai mele nau lino. E na ua tātonu lava le tu la fa le ua kia le kiki le tu la tas e le fa bianga las fa nau le fa mai Juliana Smith fa mo mo Savea fa mo ia tu lava la soifua lus fu ma tas il tu bai tai o Jacinta Samuelu o Tara last what day from Auntie Juliana Smith. Enjoy your 21st birthday tomorrow on the Sunday, which is the Waitangi Day. But yeah. So Monday will be the actual holiday for tasile da meta wote le tau fa manatu atu. Le nga manatu fo I so se tau sanga lava e fa manatu nai ia le so fa bitole nei le fe ngai ngana sai ni tangata fenua mana fenua fa pe fo ia le malodi sila ile na vai tau. Tau ana to telling tangata e malili wai. I mea nge yo paki ma me ku nga ka vale lungo le awala tele. Ia fatasi e ma le mamao fo I lele o no fuanga sa o tangata ta fao ma tola wapi ai. Ia o toi fo I mai lai le taulanga. Ia o tuli mai le taimi. Ale o fo today. Se fai maari e belo sa pa fai o lo fo mamao mai. Ina ia lava lau malo longa. Ia ma o fo ite o na pa fai o leilo la o towo mai. I le tango fio le ava malosi ina ia mautinoa le saunga le mua oe mo to umolo o malanga fatas mai. So the Tomata Jacinta Samuelu of Otara, happy birthday to you and happy 21st and all the love in the world and many alofas from your Auntie Juliana. Probably your parents as well, I'm sure, for sure, and your brothers and sisters, and your aingas. O fatalofatu, o laufafa paese, perese, paloso I fomunuia, ia, vapena foi I le... O fataape malo, tu fine, fataape malo, so I fomunuia, famunuia tu ia, te oemale ainga, pele na tino fido. Talo lava malo le so form via va taile ma futa mai I le tautua ala si ufonga o Samoa oi misa ba yava Simone Talia malo le so form via ya le fangvingula na le fa manatu mai e misa ba yava le na e tawalunga ia tato fasisi langa fo ma fam diango le yaso awone ngalo ya te oe la vai leola Ioe. La ma vai fia. Le vai o leola. O le vai fa le natura. O liva na ta pena le aingo Savea le tele o tausanga. Le wo mai niusila. E o vai pepe. E o la lava le vai o leola. Ai sea. Le anga ua feita wafe maafe tangata. O la to mawai le manuia. Ioe. Asingase le fantu fa pena fo ingase o le mama o le sela. O le toto mawalunga, toi wha lia o totonga o le ngase o le fatunga o whapena fo le maiate. Damaged liver and kidneys le leitele mo le ngase fo o le suka po le diabetes. Ia e maise la o le ngungu, ti ngao so ongo po na iwi, mamusele o le tino. Le na, nenkova vai mengi, o le aferka ko ngaruenga maingu, e halai foi mo maka lungo la warakele ya ole olu atasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu olu atasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu na numera Savea te vala au mai a fai e te lata I Otara fatalo fatu la ufionga le saoli I tuala ta wā tino tau pa u ia malwhaletua ia peka male nofo alo male aingali ia mese fo I le tatu tina matua ia me tita lau fionga le matua whaiva pole anga I tupu tulo wena. Mareko palea ma le filtua, le fionga le mena I taua ia whale naoti muri anga tele Stella. Malolo so I fuamanuia, wha pefo le mamalo lo lua whale lua. Ia mai lato lo o se. Ia ma tau lia fo I le whala o no le whai fo ino langi tau ma le langi malo fie, le langi malu o ta mai tai.
Ia whatalo whatu tātou proklame o inala ele numero sfulma le tolu Lappington Road I Otara. O lo ta oto ele si tātou whale o loa le vai. Sfulma le tolu Lappington Road I Otara anga I uma iei o ta huhu mangile ia whapea fo I papa toi ma isi no whanga. E le fionga ia tuala ta wā tino. I le sfulu tolu Lappington Road Otara. Ia, whapena fui leo na maua le si tātou whale o loa I nai Glendon I Manurewa, le numera luas fulbale lua, Templeton Place, number 22, lo iai tua fina Malia Olive, ia whapewale so ia Iosia, tu mai tai o Marita Sawanga, ia malitina tausi fui o le ainga, ia Sela Brown, maua ina le tātou vai. Ia ma kale sete, le sunga sua Fayoso I le tato fale loa le na I le Sfumal Farm McCarthy Street Hunhei I Christchurch ia mo le tato vai muli le na le vai avoka ki lingi ato ma yei ma fa ma o mailo system telo isi ngase tele o vai ia ma ngase na le fatungao ia fa perfo ia le damaged liver po le ngas le ate toto maulunga le kamba o le va olo tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu fatalo fatu le tato fale loa I Henderson le Alice's Pacific Fashion na fo yolo mo wel tato vai to fide fa di mo fa pe vole so ya fa sau ia male no falo ele na fo I atina ele lo fa tino ai ia au onanga tapena ina o la ia foi kusape a fu ekele o kupe lo kanga ai makanga malele le foi ngo la e ole nga atoa ia o na te lo ku mo vai le vai le ola vai mo le vai yola mo le vai avoka ba oi malo la la le ia lo fa au le ia o arisa ma fa dimo ia va pe foi fa sau il telo va yaso da ele ma fa misi ke la kuala tu mai le le fale turata lo o display ato mai le mata ngo fie ola na fa talo fa tu le Luto and Sons na to foi ainga na la tu sa wa fe tu le va son se me va tu ne va Kua nga yo kiri la vole fa ausina. Me ngatala I o tahuhu. Te lainga le vao, ia ma ta fafo, ma si o tau ainga, ma lau tau a tinai. Watalo fatu ma fa malo atu. I ngā ruenga le lei, a wā, ia le fonga tau mafo le atunu, le ngata I o tahuhu, ia fa pena foi. I si o lato foi, o nanga ma le tautua, I nai Great North Road, Avondale. Ia o lo o iai. Fatalo fatu le usoi a lapa ma pe vole tele le tausi a Evelina ma si la tau foi o nanga ma le tautua. Hello, Evelina's Polynesian. Pe foi le fionga la loli poito marifi. So alo papali tele Romney Lavelle ma le Taste of Samoa I Avondale I Onehanga. Bus depot. Ia, pe fo I Mount Ruskell. Aloli lo fionga la loli imale au nanga le tātou watunu. Patalo fatu le tātou nu tele nai Avondale, talinga la te moenga, pe fo le tausi a toe, ia ma nga ko kamalo sione. Ma lo le lei sione, ia ma siau mana mea ia fina. Ia se foi le tele o tatou so masani ona tatou filo I mai vai foi na talo fatu lo fionga il sao tia lua mun vai tupuola ia fa pe foi le uso ia ma alo so mun ia pulu the stone cold ma fa talo fatu lo fionga il sao vangana sua tu sani li in mia vangana ia ma le fale tua foi ia le rua ia li lila ma le no alo le so fo ma ma lo fo nga do fa taile ma futa mai
le fionga le sao ia tialino Samoa ofisa ia masila tofu ia inga ina I onehanga misia le tamo fo le valu ia fatalo fatu fo I siu tu fine ia masiona fo ia siona a malona ali I na ilona tofu ia inga ma o ina I si vanga le utitira toi le lisi le sao fatalo fatu le tamama tua vai bua alo le soifo munria fa mo munria oe ia ma le no falo ma le ai ngali ia me se fo ina ia wo le farma I mo tangata matua ina I mangele ia mo so se farma I lava mo so se no fango lo tausi ai ia tangata matua o lo tatu tunu o lo fa fonga ma tapo mai ia fa mo ia tu Savea ia te utou le nei aso ia me se fo io malolongo ngase o tina o le tino lo whenga iei mo tau ina ia toi whafo sia lo tō manosi ia ma toi fo iatu i o tō ainga Sophie Andrew talo for lava from Sydney Mau Whaimanu malo Whamanu from Melbourne Australia a talo whatu I le whianga I le tōtoli ia pole usoli I fo I a tongia le o ngā upu ma le whanau ma le tapu inga le nevasa o a whetu il nai I le tanga te tau ma le whaifoi no le langi malo fie langi malu o le tamaita I o Grayson I a whapea foi I a le tua fine I a whaulu ia malo whaftei le tua ua sulu mea le seunga ia ma ua tō foi ia le malu o le ngā ruenga I le whaifoi no le langi malo fie ma le langi tau. Ia o le malu le nā o Samoa, ruia tele le nā ngā ruenga. Malo le toa, malo foi le whaatotoa ma le lava papale ma le onsai. I le awai le o se pa whaibo se o ngā riu le mele ka iei. Arua kuala le kama. La kuale kama foi makakupa lo le au e wa kwasa a ko ma pa uma ango e a mamo le mele na pe fole le wale utu le lama o ele ngat e lua me ale matatupa le au e a pa ua e fa malo mai foi matali malo le au e nga la kuale le au nga le aia o e mapingi o le au ai le utu le lama Nela na e tau ai tele lo fesoso ni mai fo emo I tinga ai te fesoso ni mai I tu malu ai le tal ale tufunga ma vave na utu le lama ia le lei po ai o to lo tau li le falo le so ia no nga ruenga malu mo po ia o sapi ai sa boa ia fa malu ia tu to ma tai tufunga lo fatinoina ia le nga ruenga mai sele sunga ya tulowena ya Mareko Palea malona foi fale lua ya malona to ngal wengo fa tino le sofa pe na foi le sunga su osluape Peter ya ma solato foi ngal wengo fa tino Evandale to tele matai tu fungo lo fa tino ngal wengo le lei ya mo la e yo le tanto tunu yo le talo lava ia anga le leile tua ma wha manuia ma ia whai malu o tō whaiwa ia e peo na tātou wha mawai atu fo I se tasi o matei tu funga le lava yaso o tōna yatu le sunga e tui wha sina le tele ma ana ia ua tau le ato au ina ua wala au ma wha manawa e le tua na ngā ruenga o le talatu le nā ma le ngang whalalo le tātu tunu, vai lua tusa le tua so tātu manuia. I anga le lei fo I malolongo le neiva I aso, ai maise o le aso malolo whaapitoa. Mō tātu tangata whenua, tangata maoli, ti hei, ti mauri ora, e ngā ui, e ngā mana, e ngā reo. Mihi atu nei te whare nei te tūrou, e mana whenua, e tangata whenua, ia. Haere mai. Tēnā koutou, katoa toa. Ia, manuia al whamna tuina
o le Treaty of Waitangi. I le nei whai unga le mai asu. Awa, o le waale na sa wai kupe. O mai ei ia tangata nei. Ia, o le waale na e tas. O le te wakale na tātou o mai whatasi. E le whainga malanga mai ilunga ai up north. I South America. Wha solo mai i Sumatra, sau i Java, sa i o mai le Pasifika. Ia ma whapenao na whaato uru te tasi tātou i lea no whanga ma lea motu o le Pasifika e whaa ai ngai. A tilu lava ma whola na ngawha tu ngā tātou motu o le Pasifika. O le wholaunga lava le nā e tasi. Ia le ngala ia, ia ngā whaileo le kalavo i le ia maui ma kupe soli. O aku malo alo ku pel ko va si ma ko ngofe o le la va fu kanga ya no fu tātou ia i tō no fu Samoa ava o su aku nga ngisi fas fangua o se kausanga ma ko aku e asi aku o ko ia le nala e na mata lona tātou o mai i New Zealand nei ma o te roa ia ka ko mai kuli ka ko e mai le maltu fa ko maltu hey we're families with these people mate. Ai, van my Malton, what? What the heck? We're families, we're blood. Yeah. We're the same kind. And my Malton, no. Where's your passport? Huh? Do you have a stamp on your passport? You get the heck out of here. Wala uma maile. Toli maila wali. Yeah. Ka pu e ka kou, ai whakiki e runga le wakarsingi mo. Fo ia tu Samoa. Tano fai o tano le soifuanga name. These are human stories that will be most remembered and will be never forgotten and should stay with the history of our people because it gave us who we are, the identity of Pacific people and Samoans as who we are, and Maoris, Tongans, Fijians. Lena o le sika mai lecture like titile na winga fo I tātou fo longa male taunu mai a tilo nela ia I le whawai o le atudu le nei awa o New Zealand le iso na sona whawai fo le tustusia wana o ni nai whamaumaunga documents and court documents and stuff but there is no written constitution for New Zealand ma o le tulanga fola na ia mata upu nei o lo ta o nei ta o le na o maoli lava ma New Zealand e ia le la to fengaika e le se fengaika matanga tu moto le Pasifika se ivanga na Samoa e la walunga lava ma tuto tasi ese Samoa maisia tu motu al Pasifika ono I tātou e le tātou whengainga whaale wō ono o tele mele anga New Zealand whai a tātou le teimo o tātou I lalo lana pulenga whaal kolone ia o tō se sila la I le mele na tupu o I lato uma ina ua mai o le whamsinonga fo leo le sāli ataua saule unga le whamsinonga na manu malo ai le to ina Rosenberg le loia. Every Samoan that was born in 1924 until 1949, we are all British subjects. Tātou umo tangata peletania. Ia wawa ia kungare malongi sila we kawhiwhi e sau sori alma. E sau sori. Nga koe lo whawalea ka kou ka kope e sa ingo mea. Sau e lo whanau mai e lo male. Samoan Citizen Act 1982 on the 14th of September. Ia le na, o lava ngā kala. E mai se visi kako lokumas kako pesi kako ma vai e loa. Wia tele le tuno, bangalo fo se leo, whaftai mo le tari e ina o le leo Savea, tono lau muanto, mo lau lawa, tono lau tabale, tono lau whalwhinga luenga, o lau ofisa, o lungo le ala tele. Ia munu wia tele lava le tuno, wha moe I lou titi whaitama. Ia ole a mangalo ai ia se leo, ai o te tuua o tau se tasi o upese ua whaingoina.
Manatua pe oi. Yeah, manatua fu tatu maftanga le. So I will leave you with one of my songs recorded a few years back called Manatua pe oi. This is your host, Savea Pestan Tamalelangi Lulwa Yali Isayuli Al Harrington saying goodbye. Yeah, but we are telling me if you so for. No watana o te uina pe esa sa e pe ava e tu I fea ai ona o lo alofa mo oele mawhaina uma ta oto I foi le pongisa e whaangalo le whaingata ai mana tu a pea o wholina ai ona ulo alofa o oele mawhaina uma ua o iloa wa e alu ai whaingata na ngama oi lo fatu tau mawhai e whaangalo ai mana tua pea oi se aso pea o tau talele sao e manu malo la mau manao ua o iloa e alu e whaingata na ngalo oi lo fatu tau ane o la uva ai o lotu tu whaatasi mai ma la ufa alongo wa e whaatofa mai ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o tu toe ua o iloa wa e alu ai whaingata na ngalo oi lo fatu tau mawhai e whaangalo ai mana tua pea oi